lamchogo jatno stranchati kogro koktomo tini norogre to ahiren de porma tini kogro koktomara unkha mungsa majra khaima kore namboi buthaja kade porma কাঞ্চনপুর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চতে মিউজিক কনভেনশনের মতনে জবা খাইনাই রাবাই বুথারজা কোনতে টিপিএফ नि बुखांति बिनि बिखिनति थाना मामला खाजेका बुथाने रत्न रमनानि बागै आपना गारिबो विश्वजित देव बुथारजा कोनते पुस्कानि 25 नवंबर तालो टिपिएफ नि बुखांति दाम चिनिन बागै और त्रिपुरा बन्दिन जाका वकक थने कोथुमगते बुसाका एनआरसी केस नतुइ सुप्रीम कोर्ट फाइल खाजा कोनते लोकरनि खावते थुंदुं बदरनि नेतारनि खाव उरुमुर साइतमतिबो टिपिएफ नि काजको पाथर कने जमते कामपन साइकनारिका फियाबा सिनि एक्शन नो बसकांनि सालसानि उलोनो नुकनाय 25 तारिख नि सिमी सिनि सभा सिंनाय 25 तारिख तिनि 23 खाना 24 सनि 25 जों तिनि जतनो साख्लायो 25 तारिख 12 घन्टा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे विश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बनो बुथारखा आरो जों नुखा गोबां मा बरक बनो लाथाबाय तकमानि भिडिअ आ जागागो जे बुथारनाय र जतनो दाक्ति 24 घन्टानि बिसिंगो एरेस्ट खाइजाकथों बरकनो फांसी अर्डर से माखाइनाय तामनिं खांखै अबतिहाय द्वितीय बार तै अतिप्रा हावो ता गते टों अमनि बागै जों बरकनो शास्त्रि रजाकमानि नुगिया साकसरातै सिनि सभा कन्टिन्यू तंनाय फर्स्ट स्टेप 12 आवर्स स्ट्राइक ऑल टिप्रा जों सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो पिकेटिं सिस्टेम खाइजा कन्वेंशन अरनिगो बुरुदि सेटलमेंट नतयै अपोज खालायदों तामनि बागै अपोज खाय स्टेट गवर्नमेंट आबनो क्लियर जवाब रैमाया ते स्टेट गवर्नमेंट आबनो क्लियर दिबरकनो आबनो स्टेप नहारिमाया तामनि बागै बुरुरि सेटलमेंट इबांगै जे जागावो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ते बुरु सिनार जे सेटल तंनाय र महाराजा बायतै बरक आ जागावो जतो आबो एकट तंजा आबनो इमप्लिमेंट खाइन थांथानिगो ते साबनि अर ऑब्जेक्शन रजागनायनि राइट्स दो स्टेट गवर्नमेंट जे जागा गसेखा सेंट्रल गवर्नमेंट जे जागा गसेखा जे जागावसिनि बुरु अरनियो सरनाथि हनै गदकमा मातंफानि 23 बोसोरनो मै बरक गसेखा तेसं ऑन बिहाफ तिप्राहानि जत्तो तिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव गै सेनि तिप्राहानि बुकुंबारा जत्तो गसेगै जों बुबाग्रानो रिप्रेजेंटेटिव खाइगै जों बनि बिसिंति खाइगै बनो जत्तो एक्सेप्ट खाइखा इनके आरो जागा ते ऑब्जेक्शन दमनाय साबनि अधिकार दं इनके अमति हाइके अनधिकार चर्चा खाइनैनो स्टेट गवर्नमेंट कोनो स्टेप नहारिया मा कोनो एक्शन नहारिया अब पहिला फेल्युर स्टेट गवर्नमेंट नि नंबर 1 नंबर 2 आ जागावो मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच जे अबनो प्रतिवाद खाइगै मुभमेंट खाइमानि आ मुभमेंट खाइथानिगो स्टेट गवर्नमेंट बरक बाय स्ट्रांगली डिस्कशन नांगमानि किन्तु स्ट्रांगली बरकनि डिस्कशन करै बरक आबनो तैबो सुजुग रवै दंखा जे बरकने आ मुभमेंट न तैबो सांगा खाइनानि इनके अ जागाव जों नुकजागो स्टेट गवर्नमेंट टोटाली फेल्युर हलिया स्टेट गवर्नमेंट नि तामर याक दं आरो तामो याक दं तामनि बागै अब हाइख्लाइगै सुजुग रजाखा सभा खाइनानि ते सभा खाइनानि जतोनि अधिकार दं लकडाउन सभा खाइनानि अधिकार करै अब अंगै माया लकडाउन फनो सभा खाइनानि अधिकार दं गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि लीडर्स रक्सागो लकडाउन सभा खाइमानि जाया आबनो आं टिपिएफ नि पक्ष थेके एक मतिया लकडाउन फनो बरकनि मतामत प्रकाश खाइनानि बाक स्वाधीनता बनि स्पीच फ्रीडम जतोनि दं खाइमानो फियाबा तांगै अ स्पीच तो बनि लीगल साइड दे दं ना लीगल फैक्टर दे ना इलीगल फैक्टर दे आबनि तानि जस्टिफिकेशन खाइजागलिया ते आबनो तगि तामने एक्शन लाजागलिया और जगह टोटली स्टेट गवर्नमेंट नि फेल्युर जों नुगु इके ते कैसे जों साने मसुगु नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेंशन नागरिक सुरक्षा मंच नि बमंगतै अतिप्रा हाव तिनिन कतालिया अब बारे न बरक अतिप्रा हाव कैसा इलीगल एक्ट क्रिमिनल स्पीच continuously boro khai tong mani sang nugui abani against TPF already court of
sorry sang PSO bu diary khaijak nogri surakha monchoni leaders rono tei rajyapalo bu sang saklai rajyapalo bu memorandum submit khaijak abono action naganan as soon as possible abono action nargdi necessary step nargdi hnai kintu government aprobi nilar tongo that means government borogno susug rowin tongo backing rowin tongo ar clearly nukjag getabo koke haisi government borogno directly borogno sujog roya fano indirectly borogno sujog roitong abi clear fai getini government indirectly borogno opportunity roitong mani phole tini tamung khangkhangkai sini borokni langma kamakha te aro tong kesang sa kesang beba kamakha belai khe tungpla laijak tongko song borokroni ohani besarokni ingka aro sing temanu Miju Convention bai Nagorik Suroksha Moncho borok sababu sing siniya o tiprahawo Miju Convention o haike Nagorik Suroksha Moncho o tiprahawo boroni tamu bhumika tong tamu daitto tong tamu odhikar tong sing tini joratei abono saismanyekho abni bangai je Miju Convention organization haike Nagorik Suroksha Moncho o tiprahawo boroni tamu duty and tamu responsibility tamu rights tong poila abosi sing clear ngraya state government baike borokno orneo koksanani sujog roi tongkha tini singsungnai TPF illegal intruders ni against soba khaitongnai 2014-30 June ni simi tini Supreme Court NRC case khaitongnai chungo kokno sanai tini Nagorik Suroksha Moncho ni bumungtei o Tripura hawo movement khaitongu buru resettlement ni against or killer ni nukjag tini o hani busa sini buru refugee hanjaknai ro India ni hani India government ma goseka borok Tripura hani salsa tongmani state government ma goseka Tripura hani salsa tongmani state people joto no yasa khasin Tripura hani salsa tongmani oro borok kebeng nai seba tarmane borok state ni borok ya India ni borok ya borok basini bosong ni borok ya abni bagai borok kebengu aro ni clear phaigu je borok illegal intruders sangtewaisa sapiga borok illegal intruders o Tripura hani abni bagai na Tripura hani decision India hani decision na boro objection rogu okay illegal intruders ni tongthai boro Kanchanpuro de na Tripura hawo de na India hawo illegal intruders ni tongthai custody wo detention kemo okay borok ni jaga angkha detention kemo si tini tumong ne NRC implement khangkhe as per NRC ni mutabek Jepro identified khaijagnai desi sababu bidesi sababu as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July ni pore phainai bor illegal intruders apro Nagorik Suroksha Moncho ni khoroksasak a NRC ote retikino abono sigoi de kiriwoi de osobano baseng sakha kabangma proshno phai te kaisa Miju Convention no ang sunani musu Miju Convention ni bumungto oro illegal intruders no bayaf khagoi phan rogoi oro Tripura hani Tripura sarokni sobawo ong kharito aro sang fully nukjagu o hawo illegal intruders rok phaigei je sason suson khaitong phaimani obahaino sini Miju Convention ni pokho theke bo Tripura hana sason suson khainani phaikana abani bangani borok abani against hani busani against basago o hani buru resettlement no thani go boroni tam khoti tong sangkhana ka Kanchanpur taradi Kanchanpur area ga runani objection boroni choba tabo proshno phai Kanchanpur sabni ha Miju Convention ni ha naki illegal intruders Nagorik Suroksha ni Moncho ni ha naki Miju Convention ni hang tong khangke Nagorik Suroksha ni Moncho ni hang tong khangke pro de bopro ni simi Kanchanpur ni rong ni ha angkha boyars ni simi sabunir ni ha bagra apne pro di puila obo haila sima singsa tabo nukjak phaimani obo sini bagai balai ke kotor evidence angkha borok hijagai tongmani nukjai tongmani tini nukjakha abo kaisa chini sungsani busnam kaisa evidence sangkha tabok phairi theinani nukhungni ko theinani nukhung khorsa fire serviceman boni puito khlaikha ang khorsa fire serviceman ang kaisa shanti peace tamnai shanti rakhok bahini eka abo hai borok kha kotor bai khlaigoi boni duty khaithani o duty paigi nogo phaimani bike bai khlaigoi details jari putma mani kokna saitong kintu apro borok bono lama ka songui sang with evidence nukha video evidence so ni thani gono sangsar ganang viral lungjak obono katal khlai sang kok soni kogya aro bono walk tok no phan sang haki buya
abo hai khlaigai asuk omanobik inhumanity being by je bono aro togui pal togui butharkha te aro nigo tiprasa jat no nasle goi communal language thepa gai je bono tok tharmani abo dunia ni joto nisle terrorist number 1 nok laikha abo suru komsi boro ohani busari busaya adu borok ni tabok si porikha phainai boni sakang borok amu haike ek khaitemani criminal ek khaitemani abo terrorist ni sam abni bagai borok o terrorist ni samung khainai nagori suraksa moncho o tirprahawo illegal intruders je suson sason khai phaitungmani samrajyabad je samung khai phaitungmani abo tabo samrajyabad simi bathaglia terrorist thangkha inge aboni action state government simia kendra sarkar ni daitto phaisok phaikha abni bagine abni action no tiprahani busaro jotone india government no abni take up khainani te state government jodi no tekel khaimi angkhangke state government podata khaithu state government tekel khaima ke kaham ke naithoke khaitrangthung khaimi angkhangke state government yakadi tani bagai omohai sadharan chini borok innocent people no obohai khlaigai suson sason torture khlaitong kabangma issue phunugui abni bagai obno sang fully opus holia condemn holia selengu obno sang seleng ma sungsang jaka o seleng ma sungsa o hawo odikar grei taring khake o hani busa tiprasa ri si odikar oro boro tongnai boro sanai bahaike sung tongnai abosini odikar o odikar nironi yak ranani kebani odikar grei abni bagai onodikar chorcha takhaidi onodikar chorchar khaike jesuk doi thangnani tongmani abotei speed ngnai abni bang barbar sag abni bagine sung nrc case khlaitung oro illegal intruders ro samrajyabadi jero suson sason khaitomani terrorist act khaitomani criminal act khaitomani abono dakti oroni nornani bagai getabok sung tini khanakha miani simi sung communication khlaika thainani nukhungbai kintu tak joratei affair khlaijakya kho abni bagai sung tini doro khlaigai tpf ni pokho theke joto boroni nok nukhungo thangkha joto FIR joto ready khaigi tabok sung PSO thangai chini group kaisa tak team kaisa thangjak boni nok nukhungni wife botabo FIR khlai tonguye boni bihik ngai aboni justice ni bagai tei sung sanai TPF ni pokho theke boni o thimani soi justice maya zoratei chini soba kotor ongkharnai tei besung sag TPF ni pokho theke obno sung home minister tei central home minister no state home minister central home minister no kaini ninyo nasung city sinai memorandum submit khainai aboni fully aboni take up khainani tei aboni srai khlaigai abono buru resettlement no kaham khlai nai thok khlaigai dakti rejaknani orni o buru resettlement no ba stop khainani othoba delay khainani bangai orni o podre pod rajnaitik je tabok je solei tongmani abohai orni go kebu sujok manani odikar kri te kebuno sujok rejaktheng abohai home department obhai khlaigai problem create khaitungnani ba problem no support khaitungnani problem no tolerate khaitungnani usit dia abni bagai abno besang krak khlaigai home minister te state and central home minister no sing city sine memorandum submit khainai ekatei besang obhai asuk lasima singsa samung sini ohawo hani busatutui yak rejagai phaimani continuously abani justice manani to lama kri justice sing sanglai mombati soklai movement khali 70 years of mungsa jotona sobani sibai tini sing TPF ningai kaisa koktun ni buskango ma phaimani khangkei sini present situation te kabang ma kok batang tongo tei buskang ni samung batang no tei sini kabang ma kok batang saklai jaknai tongmani bagai sing tini nirongni jotoni buskango press meet ma khaika ngkai tini sing press meet ni peila wono sini 21 tarik je soba kaisa o hawo nangai thangmani sanga bono soba hni hannai soba kaisa nangai thangmani abno tung peila selengma singsa lasima singsa tei belai kheno naslema singsa gotna hanei sing TPF ni bakhaktei saklai tani khangke 21 tarigo
जे इंसिडेंट नंगमानी आरो नुकजाका स्राय स्राय खलायगै मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच नि बमंगतै कंटिन्यूअसली बरक 5 days मूवमेंट खलायखा प्रोटेस्ट मूवमेंट खलायखा ब्रुस सेटलमेंट तैगै ते आबनो तैगै बरक हाईवे ओंखामानि परे सिनि इनोसेंट बरक खरकसा फायर सर्विसमेन नो नव किपिल फरो अटैक खाइमानी अबतिर बेलाइखेनो अत्रिप्रहानि कताल कोथमाया अब 70 years नि कैसा जतनि बसकांगो तेवैसा प्रतिफोलि दंमनिसि अब तेवैसा फुकास मनिसि आबनि बागैनो अ घटना जों कताल खलायगै जों बसकांगो मान हाया 70 years नि फुकासिं तेवैसा जोंनो रिमाइंडर खलायफिउ निका आबनि बागै अ घटना न पहिला आं गभर्नमेन्ट नो बेलाइखेनो अ सामुंनो तैयै स्टेट गभर्नमेन्ट नि पहिला आं नुकजागारो जों टिपेप नि फखतेके जों नुगो स्टेट गभर्नमेन्ट अमनो फुल्ली टेकल खायना दंमानि अब फुल्ली बेर्थ नुखा तामनि बागै फेलुरंखा आबनो जों किसि सासेनि ऑन बिहाफ टिपेप नि फखतेके जों किसा शेयर खायनाय ते स्टेट गभर्नमेन्ट अबनो दृष्टि आकर्षण खाय नंबर 1 नंबर 2 सिनि सभा अब फास्ट सभासि सेकेंड स्टेप जों बनिपरि तामनो हारनाय जों आप्रो साखलाय फिनाय अब हायख्लायै जों सिनि डिमांड जे एनआरसी नो दाक्ति इमप्लिमेंट खायनानि बागै सीए नो फुल वाइप आउट खायनानि बागै जों जे डिमांड कन्टिन्यूअसली ताबक सलै दंमोनि आ डिमांड बुलगेवा तंनाय ते विश्वजितनि जे जस्टिस अब 24 घन्टानि बिसिंग बरक तमुंनो रमै बेबाग बरकनो शास्ति रजे सकजरातै सिनि सभा कन्टिन्यूअसली थांनाय ते कैसाको मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंच और 2 organization नो ते 2 organization नि लीडर्स रंनो दाक्ति ग्रेप्तार माखायनाय अब हायख्लायै बरकर टेररिस्ट सामतां तंमनि बागै बरकनो टेररिस्ट घोषणा माख्लायनाय ताबक जे प्रेजेंट मिजु कन्वेंशन नि लीडर्स ते नागरिक सुरक्षा नि लीडर्स रंनो बरकनो टेररिस्ट घोषणा माख्लायनाय ते organization नो बैन माख्लायनाय हायकै अतिप्रहाव तेबु टेररिस्ट क्रिमिनल एक्ट सलिनाय तमुं गभर्नमेन्ट अबनो स्टेप नहायां खांखै सालसा आम जनता अबनी जवाब रनाय अब हाय क्राक खलायै जतो पब्लिक नि बखावो रेडी इंजाक्तावो अबनि बागै संतिनि थै थांनाय नुखुंनि बरक रगनो जों खाखामा याफारिया सबानि सेलुट याफार हरो अब हाय दफा सातक जागमनि तिनि सैटेलाइट नि तलाव तंगै इंटरनेट नि जुगो तंगै तिनि जों प्रमाण रमाखा 70 years विश्वजित हाय हजार थाउजेंड सिक्ला बोरै सराय अक्रा बुथार जाखैमानि ताबक आबो तेबो बसकांगो फोकासलि फायखा बनि बागै बथैमानि न जों खासाव बथैमानि जों खाखामो फियाबा खासामानि बाय खाखामानि बाय सिनि डिउटी पाया डिउटी अब हाय सामंखाय तंनाय क्रिमिनल लकनो बरनि याफां यारंनो सकमर शक पाइनानि बाङै सिनि तामु सामं बतां नाथाय आबनो संताक बसकांगो नाहारनानि थाङै दङ आबनि बागै फर्स्ट स्टेप संतिनि नक नुखुंनो लीगल फाइट दिगि लीगल जस्टिस दिगि तिनि टीपीएफ जो तो थाङै बनो नुखुंनि तिनि जरातै नुखुंनि कोनो एफआईआर करि नुखुंनि बरकनो एफआईआर खाइरि रां बाय साकरि बाय बरकनि लांमानो तुलना केबता खाइरि रां रगै साकरि रगै तंकसां तंदि हनै केबो अमहाय कक सामानि अजरागो सिरि बखानो केबो खाकसांमा रैमाया आबनि बागै तिप्राहाव 70 years बुथार जाखा साकरि रजाखा बुथार जाखा रां रजाखा अब हायके सिनि लाइफ कैसा मानैनि मूल्य के फुनुक जाक फाइमानि अब सिनि आत्मसम्मान हानि इन फाइमानि आबनि बागै तिप्रासा दफा तिनि सिसाखा ओ आत्मसम्मान हानि न जों गसिया सिनि लाइफ नो सिनि लांमानो साकरि रां बाय केबो कम्पेयर खाइमाया साकरि रां बाय सिनि खानो मेथे बिमाया आबनि बागै लांमा कैसा सोमानि आ लांमा सोमानि जे मासुल ते आबनि जस्टिस आवश्यक जरातै जों मायासाक अति प्रहा कन्टिन्यूअसली सबाव ओंखारनाय ते कैसा कक्सानानि मुसुगु जों खोनामानि मोहन सिंह जमातिया हनै खरकसा फायर सर्विस सब ऑफिसर दामसरानि फायर सर्विसनि मोहन सिंह जमातिया बो डायरी खलायखा केस डायरी खलायखा विश्वजित देबरमानि इंगै आ बो केस डायरी खलायमानि बाय ताबक जरातै
खरकसासी रमजाखो सभा रमजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो वो कास्टोदिगो ताबो प्रश्न के हाय बेलाय के हामबाय मारगो सिनि मोहन सिंह जमातिया सब ऑफिसर फेयर सर्विस दामसरानी बो दर केस रेजिस्टर खलाइखा ते आ रेजिस्टर नि मुताबिक ताबो खरकसा अरेस्ट खाइजाखा दीपंकर देवनाथ ताबो प्रश्न के रो हायसी आसक बरक गोबां माओ बुजाक माने दीपंकर देवनाथ खरकसा कास्टोदिगो सौइ फुनुक माबाय सबानो मथागै माया जस्टिस इंया आपने बागै जे बरक करनिगो जतो लाथा ते इतिसाखा ते जे बरक रकनो ऑर्डर खलाइका मिजु कन्वेंशन बाय नागरिक सुरक्षा मंचनि जे लीडर्स र बरकनो जतो ननो आइनि बिसिंगो लीगल एक्शन नाजाय सजरा तै सिनी सभा चलेनाय अबंखा सिनी 21 नि इंसिडेंट नि मैटर तमाही कोक्सन खांखांखै तमाही को आसाय तंखांखांखै टीपीएफ रक बसकनि इलेक्शनो बुट बयकट खाइनि रक बुट बासाना थांग तंखा अब हाइक्लागि गोबां मा बरक रक कोक्संखा कक सालायखा गोबां मा बरक रक आबनो तै कन्फ्यूजन नायखा तिना आबनो क्लियरलि साना मुसुगु टीपीएफ सभा खाइगो टीपीएफ आसायगो हा सिनिखि सासन सिनि मांगनाय आवर लैंड आवर राइट्स आबनि बागैनो एनआरसी बसं केस खाइगो सीए नो अपोज खाइ केस खाइगो पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 नो बसं ताव सुप्रीम कोर्ट केस खाइतो सुप्रीम कोर्ट नि केस गोबां मा बर गोबां मा राजनैतिक पार्टी सुप्रीम केस नि बारे में कोनो साइमानिया या फां बुसक सिया वइनो टीपीएफ नि सुप्रीम कोर्ट नि केस नो तगे कक्सानै बाक्सा साइतो यांके बरक दफानि नेता हुनै बुमुंना वइ गोबां मा बर कमिटि हाइख्लागै टीपीएफ पाताल कैनानि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी केस नो तगे या फांनि सिमि गोबां मासं कखनै फैयो अब सं तिनि फानो सोशल मीडिया अखाखै सोशल मीडिया फिरक नायफिके गोबां मासं एविडेंस मा प्रूफ माना पहिला साजाग्राखा पाताल कैना एनआरसी केस खैमानि आबो रेजिस्टर इंया तामनिखे पाताल कैनानि पार्टी रेजिस्टर या नंबर 1 तेवाइसा सापिका पाताल कैनानि केस आबो बो सुप्रीम कोर्ट केस रोया आबो ताताल सी बरखाइने रां कलेक्शन खाइना बाङैसि आबो हाइके साव तेवाइसा सापिका पाताल कैनानि केस आबो एक्सेप्टेबल या एक्सेप्ट खलाइजागिया तेवाइसा सापिउखा तब बिजनेस लिस्ट रगो काया आबो हाइक्लाइ टिप्रा हानि बरक रक तागबो कन्फ्यूजन तंखो आबनो जोंतेनि किसा क्लियर खाइनानि मुसुगु एनआरसी नो तिगि टीपीएफ नि बारि में जे कक साइतंनाय र बरक पाताल कैना बाय वाइसा हसगुइ कक सानानि साहस अंखे फाइ किसा संगना फाइदि निरो सोशल मीडिया अंखाया सकां सोशल मीडिया ओ कक से को सकां पब्लिक मीटिंग ओ कक से को सकां निरोकनि पर्सनालिटी नो लॉकडाउन ता फुनुकदि बरना रिक्वेस्ट खाइना मुसुगु कमन पीपल सामानि कैसा क किन्तु जारा बरक नि लीडर निबो मुंनागै सानाय र बरनि बांगां रिक्वेस्ट खाइयो पाताल कैनानि एक्टिविटीज न तैयै जे कुनु लीडर्स जदि कक सानानि सकां वाइसा क्लियर इंगै नादि हायखे साकसाकनो मखांगो तैसमु सिलमा क्लाइम तानि खांखे पाताल कैना जे सामुं तांगो बो बेबाकनो स्राय स्राय सागुइ सिउइ तांगो मुकुमुइ तांया आबनि बागै निरकनि ककनि जवाब रोनानि बांगैबो मकल फियगुइ संसानि बसकांगो जवाब ररागु आ जवाब मानखे निरक लासिनाय एबा निरकनि मखांगो तैसमु सिलजाकनाय आंगानि दफानो मखां तैसमु सिलनानि थांया अब फर्स्ट वार्निंग ते लास्ट वार्निंग 정제 산이 바고이 나고리 수라서 모자데 미지 컨벤션이 모타니 보카티 간천পুर आमचे स्ट्राइकिंगका तिब्रा हासनि बोसा मिजरानि किबिल फाने ब्रु फदानि लोकरनो कांचनपुर तंथाइरिया नै आबोनारु सबै थानाय 21 नभेम्बर तारा फाइ साबिफन विश्वजित ममा नागरिक सुरक्षा मोजते मिजि कन्वेन्सननि थामरा बररो बाय लामा कासि बुथाजाका आपाति मनति सेजावैते बुथाने रत्न ऋतुगरमनानि सामुनति तिब्रा हासनि जत हांकरन केन्द्र टस हमसान सबै खादों फुनबै लाहार हिमबत खलायनायका केन्द्र सरकारै नायनायबिदि चिनि मांफिरिबो Ayya.
포장 찔레 녹성 얘네 개세. 라디고. 라디고 툭툭 베네 그 라디만. 그럼 배 설라고. 너. 투. to President. to No sanay. Jungboro niya kiyo equistar iyo. Bo bisojit debar mano. Wo di tau di khe buthaye bono lama wo khuyo man bo panrawo. Jungro jampui ni bru broim thoro jung be thaka chini kha phangsawo. Akhe abon bo ye jung bono bin bo panrawo jasti nayo kaham khe ye. Je bono bunai raw to nai buthai ne raw no. Rom ye phut khe Tini krai bono romye jung bini no bro roni bini sa bini bihi mam phajo ton bo pandao pho rang khau puisa jeba me ne ma sorkhan tingo dabil khe khru sa ne khamu पंचायत लाख बोनो जे के फो बिनि नो खंबो पानराव रे नाय चाकरी फो बिनि नो ब्रो नो बिनि बिहि नो चाकरी फो मारि नाय हिए जों बरो ब्रु ब्रोइन थन बो देयो जों दाबिल खेवो gachim bro sanate na dari settlement na आखे चाहिँ इम्प्रो सरना थेराउ न दाइ फ्रै फ्रै नो खोङ पु खोङ खेया 런저라 family 런저라 아벌레 카피네 런왕 camera no clear both hero no one can discuss na 아유 로토 We want justice We want justice We want justice No justice no rest No justice no rest No justice no rest Borok dapa ayo loto Di prasa ayo loto Di prasa ayo loto Joint Movement Committee no Daddy doye arrest bakken hoy Joint Movement Committee no daddy doye arrest bakken hoy Bro IDP no daddy resettlement complete bakken hoy Bro resettlement complete daddy bakken hoy Bro IDP no daddy resettlement complete bakken hoy Bro IDP no resettlement daddy doye complete bakken hoy We want justice We want justice We want justice Bishopis Debor Mano Justice Money High Bishopis Debor Mano Justice Money High Bishopis Debor Mano Justice Money High Joint Movement Committee ni leader no daddy doye arrest bakken hoy Joint Movement Committee ni leader no daddy doye arrest bakken hoy Joint Movement Committee ni leader no daddy doye arrest bakken hoy Miju Convention by Nagoric Suraksa Monch no terrorist declare bakken hoy Miju
Geneva Convention by Nagorik Surakha Manch no dai di doye terrorist declare makenai we want justice 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 we want justice 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 we want justice 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 you want justice you want justice biso dino sarkata katang buthamani bonot arrest ma khainai biso dino sarkata katang buthamani abono arrest ma khainai justice justice you want justice 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 biso dino sarkata katang buthamani abono arrest ma khainai hai ke toba toli nai hai ke toba toli kha hai ke toba toli nai hai ke toba toli kha you want justice 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 you want justice 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 biso debar manu saja tang namo kasih buthar mane abono tadi arrest ma khainai biso debar manu saja tang buitoki buthar mane abono arrest ma khainai you want justice 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 you want justice 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 Nagorik Surakha Manch by Convention borok jebabe sidi taku priang rono diprasawo tongnani bagai
सेंट्रल गभर्नमेंट बा स्टेट गभर्नमेंट मिजोरामनि गभर्नमेंट तैयै सिनि महाराजानो तैयै आलोचनानि बिसिंग जे सिनि ताखु गुरुरंनो तिप्राहाव तन्नानि हैनाय जागा रोनानि है जे सरकार डिसिसन लायखा चुक्तिनि माध्यमे आबनो तैयै ओ जे वानजै संगठन दंनाय र बरफ पानी सागर जे लामा कासु लायखा लामा कासुयनाय सिनि फायर सार्भिस साख्रि खायनाय बिश्वजित देब्रमानो बरफ सालगोथां गोथां वाक टक दै मुसुक टक दै खालायै बरफ बुथारमानि कारनैनाय आ बुथारनाय रंनो रमनानि बागै जों दिनै आबोनि बागै बिखुब मिছিল खालायलायो मुसुन मिছিল एके ताइ कैसा कक गाहाय जों बुक्तुमान गला थामो ओ जे अमहाके खायनानै ताबो के सिनि जेमन सिनेमा नाय सिन बासि माहाय बेबांग सिन सिनि बासिका बाहायके जे 1931 साल आ जागा ओंखा रिजार्व दंमोनि हेके आ कांचनपुर एरियाव हेके आ जागाव हस्ति समति होनैनाय वानजै बांलादेशनि फायनाय र आबनो सोंमुतुमान गला कामो ताके सोंमुतुमान था ओ हस्ति कमिटि रंनो सिनि कांचनपुर बा देबिनि मुङै आ जागा कायसे कलनि खालाय रेमानि आ कलनि खाय रेमानि बिसिंगसे बरक तिनि सिनि ताखु गुरुलो बरक मिजोराम दङ बा मिजोराम आबो इन्डियान बिसिंगसे बरक कुनु बांलादेशिया बरक रिफिजिया बरक सिनि ओय इन्डियान बिसिङाव दङ आबनो तिनि तिप्राहाव जागारनानि बागै जे माथ्र लाइमानो तैयै तिनि बांलादेशनि जे नागरिक सुरक्षा मञ्चर तिनि आबरंनो तन्नानि नायनि बागै बरक लामा कासु तिनि सिनि ताखु ब कायसा सिनि जनसेवा खायनानि बागै सरकारि कर्मचारी गेरेज गोनां ब काहाम के नगद सुति खायनानि न बरक लामा कासु बुथारका आ बुथारमानि न 72 घन्टानि बिसिङाव जुदि एरेस्ट खायाके जों सभा कतर चलिनाय आ सभा केबो मुथारि नाला मानसते मेस कायसा बायनो दुनिया सगरि मानो श्रीलंका बाहागे खामका नायदे आल श्रीलंका खामाने आबा हायनो आजि सुरन देब्रमा आं सुरन देब्रमा सिलाय दुइ दंग्रो फासमन मासानि ini orang deproma baca taman kau pongong sebagai dia ba India government sino santi to tui thaja o santi o tamani bagai ini borong ma o santi khanani karone ini baca taman kau pongong khanani bagai जों tai nyano kirilia sini thui tabo koto koi jong ekuboi obono जों wansang to sikamang to obono जों tonai yes saya Hoitan, Deman, Abono Soba Kainai. Abono Bagai Takuro, Seng Tutongani Kogya, Sini Oputi Kibiro, Sonosi Bororok, Mokol Siobina Harside, Loroni Pusago, Tamotong, Yakung Mustaku Kahangano, Yakung Sakaga Sarapusak Sao, Wan Sobina Nanai, Seng Tini Sini Bisojit Hai Butar Sangai Kabang Mano Tongo, Aboni Puri Bisar Maya. Justice! You want justice! Justice! Bisojit Hai Butar Sangai Abuna Eres Makanya! Eres Makanya! Bisojit Hai Butar Sangai Abuna Eres Makanya! You want justice! Justice! You want justice! Justice! You want justice! Justice! You want justice! Justice! Dia bermana salah kata-kata tong ibu termana abuna eres makanya. Dia bermana salah kata-kata tong ibu termana abuna eres makanya. Hai kata batulina. Hai kata batulina. Hai kata batulika. You want justice! Justice! You want justice! Justice! Bisa tidak bermana salah kata-kata tong ibu termana abuna eres makanya. Bisa tidak bermana salah kata-kata tong ibu termana abuna eres makanya. Hai kata batulina. Hai kata batulika. You want justice!
You want justice. You want justice. Bisojit Debarmana sarka sarkadang togi putarmane abono tati arrest makanya. Bisojit Debarmana sarka sarkadang togi putarmane abono tati arrest makanya. Hai kata patolina. Hai kata patolina. Hey, kata patolina. You want justice. You want justice. Togi putarmane abono arrest makanya. Hai kata patolina. Lagu surat moto hai. Lagu surat moto hai. Lagu surat moto hutia. Lagu surat moto hutia. Toilet songra. Lagu surat moto hutia. Lagu surat moto hai. Lagu surat moto hai. Bangladesh gube. Bangladesh gube. Bangladesh gube. Nagorik surat moto hai. Nagorik surat moto hai. Nagorik surat moto hai. We want justice. You want justice. You want justice. Bisojit Debarmana sarkadang lamar ketaro putarmani abono tati khle arrest makanya. Bisojit Debarmana sarkadang lamar ketaro toktari putarmani abono tati khle arrest makanya. Karena kemudian sini terus daripada je kosnang mani ada kosin orang besar sini fair service kayak sini tak bisa di Debarmana lama kesana berkasih besar mani aburi sini sini oh kata lo itu hati oh sini muslim reli kelejar satu malam tetapi hingga kesini karena kalau sini waktu di Brabasi berona, semua ke sini tomanya cinta itu sebelia. Kami bagi enggak ke sini hal gedang-gedang, sini takut. Dia bermaksud grup sini dia ada kabar. Nagorik surat semua tersubai. Borok ada kabar ada kabar ini langmat di hari ikan ada kabar ini bagi sini satu mani pamda kayo. Tapi sini bisa mengenal saya sini. Bono ini langmat santiman kali nanya sini. Bono ini bagi sini. Joto am sini. Tapi saya angkatnya karena waktu sini bukan bara saya sini dia pernah kosong rona kami bagi kesini betul saya mana kebangan saya mana tantangan itu tapi seberapa sini produksi lagi kebangan di mana orang mana sengkala lainnya tapi seberapa tantangan ya pilih kami ini bagaimana sini takut seroksa takut semua muka apa bagi sini takut jadi anjot ke berapa sini berapa angkanya ini mesti haji sini produksi kalau ya woi sini kebangan rasa di ya punya sungguh masih lagi nih bagai siap nih sampai kini lagi mana namanya top besar sampai saya jadi sing orang bisa mengenal musuh misil kali mana oh pandap kami betul saya mana kangai Maharashtra je package tu ai phemani buru rong bagai je package tu ai phemani central government ni aro central government buru rong bagai package tu phemani abo state government abono settlement khanya bagai ready inja abo sei naগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী বাংলাদেশ ni khanya ro বিশেষ করে 1931 সালো sini Maharani Kanjopurba Devi je Rupiji Khanyai Bangno Sasti Committee ni kaisa ekta Bangno aro colonist na mari mani ototo por Bangladesh ise Bangno na sigui Bangni je post nungoi sini Maharani Kanjopurba Devi Bangno ruman tabuk sini di prasa bos ngno so ulta tabu akromon khai e lama ubusaka Yeah.
rajyo nilagir nai obo sini smai Jangan, hindi jangan. নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী কর্মী ছোটা বিশ্বজিৎ দেবর মানব বুঝাই মহারাজ মাখে নাই আরে একা সংগ্রাম চলে না we want justice we want justice we want মাখে নাই আরে একা আন্দোলন চলে না আরে একা আন্দোলন চলে না we want justice 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 আরে একা আন্দোলন চলে না আরে একা আন্দোলন চলে না we want justice we want justice we want justice Dinyocho Barikha Saha Takho Beswaje de Burma Bungno 21 tarik Panisagor Roto Pol Buthai Do Sai Buthai Da Asok Parjanto Khiye MC Nidar Bro Abo cerita ko Biswajit de Burma ni sa kauyo patio Bro ito charkhiyo bro buthayo Arone Sorkhat Bro ni sa kawo MC Nidar Bro ni sa kabay Nagare Serok Samotchar ni Nidar ni sa kawo Bro dol ni sa kawo Dai Pepoy Sorkar arrest kini uko নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী কর্মী সংগ্রাম বিশ্বজিৎ দেবর মানব বুঝাই মহারাজ মাখে না আরে একা আন্দোলন চলে না বিশ্বজিৎ দেবর মানি নব্রুর অধিমান কেমা পূরণ খেমারি না we want justice নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বাহিনী কর্মী সংগ্রাম বিশ্বজিৎ দেবর মানব বুঝাই মহারাজ মাখে না we want justice we want justice we want justice বিশ্বজিৎ দেবর মানি নব্রুর অধিমান কেমা পূরণ খেমারি না আরে একা আন্দোলন চলে না বিশ্বজিৎ দেবর মানি নব্রুর অধিমান কেমা পূরণ খেমারি না আন্দোলন চলে না by central government the this area nim jotoi nai mude abadai matoi na IDP people run out Tripura by central government the this area nim jotoi nai abadai kematoi na IDP people run out Tripura by central government the this area nim jotoi nai abadai kematoi na are kole na we want নাগরিক সুরক্ষা দেবর মানি নব্রুর অধিমান কেমা পূরণ খেমারি না IDP people run out Tripura by central government the this area nim jotoi nai abadai kematoi na নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী নিজ কর্মসূচি রোজ গ্রুপ না ঘোষণা দেখে না we want justice we want justice
Abani ni hoy, de laba. कैंडलाइटिंग किए रैली किए मेन जो थे थाये चुंग स्कूल देखिए डीएस देखिए आनंद बाजार किए मोटर से नो तावो सो फैले हा आंबाये जो तो निबिस कांगो हाक्सा मने काउ साये जो तो और कहाँ एडमिट कहाँ Faz pepe ko. Kada kada ni nare ke thera. Kau sa bang to. I, on behalf of Tripurasa of Dargang region, with heart and soul, express our sorrow and pay homage to late Vishwajit Debarma, who was brutally murdered by Joint Action Committee
Nagorik Surakha Manch and Mizo Convention. For this, I would like to convey a crystal and succinct message to this unrecognized organization who are spreading rumors and carrying out violence activity, leading people to miscreant and creating chaos in the social well-being, disturbing whole ecosystem of livelihood. For this reason, I would like to appeal the government of Tripura to immediately arrest this type of culprit. Secondly, I would like to appeal the government of Tripura to uproot totally to this type of unorganized organization who are carrying mischievous activities and carrying out barbaric activity, disturbing the whole people and whole nation as a whole. Today, with the grief, I again want to remind Surakha Manch and Mizo Convention. You too have the right to oppose any act if the act is against the society. But you must remember, you must not forget that any movement should be conducted democratically. If not, first of all, you must learn what is Constitution. There is no one above the Constitution. So kindly, I suggest Nagorik Surakha Manch and Mizo Convention, please go through the Constitution again. First of all, you must know the Constitution. You should know the Constitution. Then only come out for any type of movement. Why create disturbance in the society? Why you people murder innocent people? For this reason, again, I would like to appeal to the government of Tripura to immediately arrest these people as soon as possible and uproot this Nagorik Surakha Manch, Mizo Convention, so that in future such type of activity, such type of moral act does not sustain in our society. दिनै खुमलुं डिभिजननि उद्योगे जे थानाय 22 तारिखआव कांचनपुर
যে রিয়াং বুড়ো শরণার্থী রংনাথিयै নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাই মিজো কনভেনশন অনির্দিষ্টকালনি যে বন খাইমানি বননি জরাও অসই অসই লামাও হিমনাই চিনি বিনি ডিউটি পাই ফেমানি তাকুক বিশ্বজিৎ দেব্রমা ফায়ারম্যান ব লামাও বুনি দফানি বরক বাই হেকে ওয়ানজি दफानि बरक बाय लामा कासुयै मुसुक सै तकनो बुमा हेके बोथारै लामायाव खिखलाय खलां थांखा अबनि बागै जों फैनाय जत तिप्रासारक जों ताबुगले गुबैनो अ जागायाव जों राजनितिनो तरजायावै दफानि बागै हेके चिनि अन्थाइ बेरारकनि बागै जे अबाहाय खालायजाक दंमानि अबनो जों ताबुले गुबैनो खामानि जराव जों जतन खानचाङै आबुयै फायनो नांखा अबनि बागैनो जों दिनै चिनि ताखौ बिश्वजित देब्रमानो जे बुनाय हेके आरो जे लिडारक लिड खायनाय बरकनो दाति खालाय एरेस्ट खालायनानै हेके जे आइन तामतं अबाहायके आइन दुतुगै बरकनो जों जे बरकनो क्राक माजरारनानै अबसानैनो जों दिनै अ जागायाव केन्डेल रेलि खालायनानै थांथङो केन्डेल प्रोटेस्ट रेलि खालायनानै बिथिंफोरनि जों सारा त्रिपुरानि बर'फोरनो जों अ जागायाव कुनु पलिटिकेलनो नाचियावै तरजायावै अबाहाय सामु खालायनानै बागै जों जतन आबुयै जों ताबु जों सुरु दिनारा खुमलुं डिभिजन बायसिमि जों अब बाथाखै दंया जत तिप्रासारकनो हेके जत पलिटिकलनो नाचिगावै अब पलिटिकलनि मुभमेन्ट या अब जेटा जे कायसा माने निजिनि बरक अबाहाय खालायजाकमा दंनाय जतनो आबुयै फैनानै आबचिनि जथेस्थ जों कयमुं दंनाय जों अमा हायकेना जों सुरु खुमलुं सिमि बाथाखिया अबाहायकेना सारा त्रिपुराव जे बिसेस खालाय अम खालायनानै बागै जतनो साइटक दङ अबाहायके जों खालायबो थानाय कांचनपुर आमचिया ताबु बेलाय तो फ्लाजा मिजोननि किफिल फाइने तिप्रासारिया होदन लोकरकना तंथारिया हुने केबंगoi मिजि कन्वेंशन ते नागरिक सुरक्षा मंच सागन ब्रह्म पार्टी रितंगो आबनि पुथायना ताबु सचरा तिप्रासा फायर सार्भिसमेन बिश्वजित देबमान पुथाजाकमान खबै खरताम ठिकाते पुलिस तियासार ब्रिन्दिया खबै पुलिस सातेराका कांचनपुर आमचायो ताबु बेलाय और पातिजा मिजोरामनि किफिलनाय तिप्रासारियां हदनि लोकरंनो तंथाइरिया हनै केबंनाय मिजो कन्वेंशन ते नागरिक सुरक्षा मंच सालबुरम उरपात रितंगो आबनि बुथायनो ताबुसक जरा तिप्रासा फायरमैन बिश्वजित देबरमान थाजामनो खबै खरताम थैक्या ते पुलिस तियासार ब्रिन्दिया खबै पाब्लिक रोबो सागदेराखा कांचनपुरनि पातिमुंनो सेजामुं फुनुका जनजाति मोर्चानि बखागदै हास्ते हापां अ पातिमुंनो याफाव तनै नायकुल्या हनके फाइने सालो कतर पातिवि मानो हाइने बाय पातिमुं एरनाते कासने बागै कयमुं नारखा मथाने याकसु कासको कार्तिक जमातिया प्रेस रिलीजे आइसी এই কারণে যে কাঞ্চনপুর এবং অন্যান্য মানে জায়গায় যেখানে কাঞ্চনপুর নিকটস্থ অন্যান্য জায়গাতে যে রিসেন্টলি যে ঘটনাটা হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা প্রেস স্টেটমেন্ট দিব এর কারণেই আমরা আজকের এই আয়োজনটা ওখানে গভর্নমেন্ট আমরা গভর্নমেন্ট ডিসিশন আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার যে পলিসি এবং ডিসিশনটা নিয়েছিল যে মিজোরাম থেকে আগত শরণার্থী রিয়াংদের ব্রুদের রিসেটেলমেন্ট করার জন্য ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল এই ডিসিশনকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যে ওনাদের আশ্রয় দেওয়া হোক শরণার্থী হিসেবে নয় আমাদের রাজ্যবাসী হিসেবেই আমরা গ্রহণ করব আমরা জনজাতি মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা সেটাকে সাধুবাদ জানাই আর
কেন্দ্র সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারকেও ধন্যবাদ জানাই। আর আমরা দেখছি গত কিছুদিন ধরে মানে যা ঘটনা হচ্ছে এটা কোনোভাবে আমরা মেনে নিতে পারবো না, কারণ এটা আমাদের যা ডিসিশন, সরকারের যা ডিসিশন সেটাকে বানচাল করার জন্য কিছু লোক ওখানে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করছে, ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে, সেটা কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্টেবল না। সেটাকে আমরা কন্ডেম করি, স্ট্রংলি কন্ডেম করি। আর ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা রাজ্য, আমরা এখানে মিক্সড পপুলেশন আছে। এখানে কোনো লাইক মিজোরাম, লাইক মেঘালয় এরকম না যে হিলস, জয়েন্টিয়া হিলস, খাসি হিলস, গারো হিলস, এরকম কোনো এরকম স্পেসিফিকেশন নাই। আমাদের এখানে সবাই সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে, যেমন রিয়াং আছে, বর্মা আছে, চাকমা আছে, সব বাঙালি আছে। প্রায় জায়গাতেই এভাবেই আমরা থাকি, অনেক বছর ধরে, অনেক কাল ধরে আমরা এভাবেই আছি, আমরা সেভাবেই থাকব। আর যারা শরণার্থী হিসেবে অনেক দিন যাবৎ মানে অমানবিক কষ্টে জীবনযাপন করছে, তাদেরকে এখানে রিসেটেলমেন্ট করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছে সেটা মানবিক, সময়ের দাবি, এটা সঠিক দাবি। আমরা সেটাকে গ্রহণ করি এবং সেটাকে সাধুবাদ জানাই। এরপরে যে ঘটনাটা হচ্ছে সেটাকে আমরা, যে ভায়োলেন্সগুলো হচ্ছে এখানে, মারপিট, গাড়ি ভাঙচুর, এমনকি 2 জন মারা গেছে, যতটুকু আমরা খবর পেয়েছি 2 জন মারা গেছে ভায়োলেন্সের কারণে। তো আমরা ওটাকে স্ট্রংলি কন্ডেম করি। আর যারা ইনভলভমেন্ট আছে ওই মানে ইউথ মানে কালপ্রিটস, যারা এই ভায়োলেন্স করছে তাদের আমরা আইনানুগভাবে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক, সেটা আমাদের দাবি জনজাতির পক্ষ থেকে। আর আমরা চাই এখানে ত্রিপুরাতে সবাই শান্তি সম্প্রীতিতে থাকুক, মানে অকারণে যাতে কোনোভাবে না হয়, অস্থির না হয়, সবাই শান্তি বজায় রাখুক, সেটাই আমাদের আহ্বান জনগণের কাছে, জনগণের প্রতি। On behalf of our morcha, what we feel is happening. So these questions I think should be asked to the mother committee or to the higher hierarchy. Because we are here just to release a statement here right now. আমরা আমাদের স্টেটমেন্টটা মানে প্রেস রিলিজ করার জন্য এখানে your question is more targeted towards the party hierarchy, the mother committee. We are speaking about our morcha, the Janajati Morcha, that we condemn the violence and we have full support for the central government policy as well as the state government policy regarding the Bru settlements. And we will plead to the government to take necessary action against the miscreants. That's all. Tiprahani bosha Mizoram ni kifilna riang hodani lokoro jora kolog rumino thangai tongnani bagai juda sanmorok sanai phekya thangna yaksi hapang kok simirei thangka tabok BJP IPF ti hapang tonanok tangsidi hni sapano tabokbo riang hodani lokoro tongthai ha jayakhon hapang nuguibo mukomja pati matebo kotor ingena tei hapang tabok bobhai yapri sano aboni phaching mokol lokjak hastre tongkosong lokoro ত্রিপুরা সদপনে রিয়াং হদানি লুকরকন মিজিরানি কি ফিরে ফাইনে রত্ন কাঞ্চনপুরা আমতায়া তংথাই রেথানি কেবগে বাসি তঙ্গ নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চতে মিচু কনভেনশন রিয়াং হদানি লুকরকন এডিসি আমসিসে থাই রেজাকনাই ফিয়া করি ওয়ারাই সিংগই নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চতে মিচু কনভেনশন বাইথাংনি তংথাই মারুনা
Nama suke jaya koro romboi hapangni saklajakno kebengoi Kanchenpura amche tongkha rui tongkha. Tripura dofa riang hodani lukurok Mizoram ni kifli phane rongno Kanchenpura amcha yo tongthai thani kebengi basai tongo Mizo Convention tei Nagorik Suraksha Moncho riang hodani lukurokno ADC amcha yese thairi jangnai phia krei ni warai singai Mizo Convention tei Nagorik Suraksha Moncho bathani tongthai ha maranai masuk jora kologro muino haponi saklai jangmano kebengi Kanchenpura amcha tongthari tongkha Abni Buthaina fireman Biswajit Deborma Kharma Kurikhe Panesagar Amchayo Mizo Convention tei Nagorik Suraksha Moncho bai bui butharjakha Mizo Convention tei Nagorik Suraksha Moncho ni obutui themrang tongmuno tei danga samna naimano khuk karak bai sejaka IMPC bodol Obhai hamya tumung khlait nongkhangke bardhani bororongni bagise hamya khlaima klayo nishaka Biswajit Deborma no buthana rongno romui karak phasir nan nangnai tumung phasiria hanke ashik hamya khlajak tonguibo Tripura sarok siring tongla karak yapri chinani rak dama khlai hasti hapuno thaka IMPC bodoni adongrok Ambai chini media tapungno जों 21 तारिख नभेम्बर 2020 नि जे गथना जों नुगुइ आबो बेलाइखे जों खाबु दुखा तै सिनि देहार थै बुतुंखा आजागानि जे गथना तो अबहायसे जे ताबु सिनि तिबासा रियां रो बरक दुमबुर प्रोजेक्ट नंको दुमबुर प्रोजेक्ट सनामपुर बो आजागाव तै तर्म बागै बरक Chini taku Mizoramni side of Borok Matanga Ganka Borok Costa Somoyo Bono Naiman Bagi Mizoram Belaka Hambe Marwa Go as Zora Hamirogo Bono Zagarama Bagi Belaka Hambe Maraka Mizoram Sumbo Ganka Abun Bagi Abun Porebor Ponta Side Boson Porebon Nijini Zagao Borok Tesa Kiflina Musumi Borok Paka Nga all Kipli Panan Zagawa Taurum the central government with Tabuk state government Borok agreement in Sorkan Zaga Magna was Tonamani Azagana Tonai Obahe Ozagawa Otab Mizo Convention, Tai Otabuk Nagorik Suraksha Moncho Borok Katamas headache inka Borok Tamni Bagay Borno Tevsha Mizoram Kifli Rohana Bagay Borok Amsaka Borok Chesta Kakia Brokabo Bonaboto Belekasaya Nke Abishingo Taurum Dichin Tiprasa the Sakri Kaitonai Go Fire Service Sakri Kaitonai Boto Bishoji Devorma Boto Bin job bin duty Bokana Boy Matanga the Daika of Bomatanai Ar Taman Yagolo offline off duty war Tamni Bagay Kishu or Ponti Wansarok Borok Tami Bagay Borok Nogo Tanga call Solo Yori Akunya Kari to the Bui Butari Pine Posopaka Bui Butari Pine Thank you Tangi Borte Bulaka Oboronotasung immediately Roman Amai Chini India government plus social media and viral video already no pick here. Get our India government, but our state government of no nine Namai Botashe, Sorkana Shabu Kaitongo. Bono of I came to Belisaya and get Abonus and Sawa immediately Bono Eres Makanai, Eres Kai, Pashimarnai, Chini IMPC, China IMPC Hojason, Obonosung. Strongly Abukayo, some request Kayo in our current government no has. Ganka over hikes or the Hamia Klaimang Tokanke, and get all Indian Borok, Joto peaceful no for us, not so Kaimani Hamikamas Klayo. Sara Indian Borno, 3 Hamias a Karina Blessa Moba. Belay Kesaya, Gaka Law Biantanka, Bono Eres Kanamai. Ngasangabon IMPC na dong about to tell some content kayo eres makanya dari Pashimar na oborno romwe o kisho ugroponti romna boron santi somri no so kanya Tripura jo ngasung bo saimono jodi omne kono nyang gangke omne kono action nyang gangke jung bo saimono chini phisa sung tam khanina nge abon baganyo takhuk tai boku song tai chini riang Tripura sarno bosung sawo je nor bukhata baji jotno egndi thansangdi jung Tripura sarok tabuk hanya heke hamya khanyani jung tai glak jung tabuk jotno egndi jung chin future baki khanyang nang ya bosung jotno khlailaisinai kangke nge Tripura sar all India ni borok ngani joto peaceful no poras nosto khaimani hamya khamas klayu sara Indian borno pra thui hamya sa khanai blasa moba belai ke saya Gaga law bian tangka
bono arrest khaina nai ngeseng abo na impc na dong abo total song condemn khayo arrest ma khainai dadi phasi marnai oborno romwe o kisu ugroponthi rong no boron shanti somti noso khaina nayo Tripura jo ngeseng bo saimono jodi omne kono yang gangke omne kono action yang gangke jeng bo saimon chini phisa song tam khaina nge abon bagano takhuk tai buku song tai chini riang Tiprasar no baseng sawo je nor bukhata baji jotona ekndi thansangdi jeng Tiprasarok tabuk hanya heke hamya khanya ni jeng tai reglak jeng tabu jotono ekndi jeng chin future baki khanya nangnang ya baseng jotono khlailaisinai tini jeng aro press meet ma khaimani to sakano yango angkai angki sakok sanamusung makai hai je ora wachung pani sagor ni je kaise gotona nungmani belai hamya chini Tiprasar ni je future ba dabu romde chini je u fire service khainai employ boto employ no ble na gai a employ no bono off duty wo bo nogo phaipuru no nogo phaipuru bono obo haike work tok haike bono obo haike belai sanani erom ani sago ungkui tongkha gai bono na jeng social media ni bisingti nukha baike bukha bono asik gothैनो पर्यन्त बुखा चिनि Tiprasar ni sai ungkurok MLA minister rok obrok no nuge da norok social media rok naya da norok Facebook social media khulugi naya da ngai bongni birudi ka tini tam kok saya jeng waro wa nukha tini madobari wa jeng siabini bagai protest khaima aga chin khakla bu guli ri mano koyekjona gruponti noni wansarok chini Tiprasar no tini ko government ni borok no buthama ke naro tini tangi ko guli fire khaime naro aboni jawab to tong tini chini Tripura state government ni thani jawab to tong khai sadi naro chini borok no kai siabini bagi protest khaima se jeng kuno gunda bo khaya mostan bo khaya ajagan ke naro guli ri mano jeno tini ajaga wa asik hajar bororok aro wa protest khai tongo tai khas kai sanam busungma gai abo haichi Mizo convention bai tai nagorik surucha monch borok aro wa protest khai tongma ke naro guli khai malia tini chini Tiprasar Biswajit Debarmano butharma gai government ni borok no se buthar ombo government ni borok no among ke naro tini ungku nasiki tonguna abo ke naro tam guli order rimeya ha sanatanga ga chini riang Tiprasar ok agi oro wa dumbur ban rupuro tuitorma bagai borok Mizoram kai thanga tini hoto borok Mizoram tongai hoto borok tong thokje gena nijini ha bahai motom mani bagi si borok phirogi phaibele nijini hawa abo nongkai norok tini rkhlaina nayuna taisa bini hawa so ba phirogo norok tini o ayang narni phaine rok no katange jaga rei ton mansa senokai rimaya haida nijini hawa niji tongna se senokai jaga rei malia asuk kok sawino ang ani kok noron mathaksin belai kha hambai tini ni okrong tisamani wo manjaka IMPC bodolni adong ligi Tiprasar tei diu Tiprasar no khobai kubun adong ro jerok instructs khane bage wanaja boro thangnai sabno singe gambo bidi mano eba jona kre haban na go thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane samba no arigono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana srapcha jona kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai goshimna jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagai norok takti dotoro krungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogdok number 857510-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com
Jerung nangkuman insurance tabu kerja yarong tongko berok takti kelai oni ke mau kernet mano tam nehanba bufro tam rompat lui thang kibo shirikya hani bai jora tong chane bajane shak tukte malko motorcycle akorong insurance kelai yardi Koglop koktang kotma busha senarong ni bagi kaisa kaham kotma tubi phekya sram jati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglop koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepman kha baksa suikarna sepma ro tongo rong bagi no sram jati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Srang jati ko berokok tuma channel ne pesingte hati bawa wasa khalai juda juda koklo koktang kotma basa siri rok ni shenguro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangai srang jati ko berokok tuma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglop koktang kotma busha no srang jati koktma channel lo koglop koktang kotma busha bori mo patane pesingte awai khanya musung jago borok srang jati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno janai tamni hanba abo srang jati ko borok tuma channel ni thani bo khatijak tongnai sabo busur kaham tei kaibusuk simu horka hatibo waisa koklop koktang kotma busa khorang bai shawi khna janai jotune slai nangku mane kokhe hatibo waisa koglop koktang kotma busa pormung pandabo jerok simu hornai borone bage srang jati ko borok koktma channel shokat ya phanai tei bisi khonai jerong simu kubang horga tei kaham simu horga abdi roma sai sai bisi bo waisa shokat rajangnai abdi roma sai sai bisi bo waisa shokat rajangma karai bisi bo waisa ko bro ko bai bolai kare jangnai srang jati ko bro ko tama chile ne bisingte aro shimur honai rong shimu no sapogai kare jangnai hage ko bro bai hamjangnai khuru bai kereng si kringro nor lerewi dakti khlaino srang jati ko bro ko tama chile no raja ko tuk nambo bai kerengai nor me shimu horin mankha Pathago ko bro bai haine kuchu khamplayo asuk the manthunu gunai joto no khaka hamte chiba ya faro hambai Tangsa TRTC Motor Workers Union habano kasha kokthum kotum khlajaka kokthum kotum kasko saka final 26 November C2 ni khoboi juda yakshi bodoni mathara kothai para hamari oi dharmagod saklai jaka Tangsalo TRTC Motor Works Union habornogo kaisa kokthumani kothumung khlajaka kogna thani mosane kasko shaka final 26 November C2 khoboi juda yakshi bodoli mathara kathawe bad haw mari oi dharmagod saklakya abno shejamu phunogi boshaka corona ne jarai hanase tangai chanarongni yago samung kre ajmukring tongmani obhai jarawo tebo jungjal lokhiklaika hne saka final 26 November TRTC ne joto samung humung khlajagi tongnai te malkhong kanai rongni bagai hapane bkhakte nai muthangkra rjangnai hne saka একমাত্র কারণ আপনারা জানেন 26 নভেম্বর সারা ভারতব্যাপী বামপন্থী সংগঠন তার সহযোগী সংগঠন CI2 ওনারা ভারত বন্ধ ডেকেছেন এই সর্বনাশা বন্ধের বিরোধিতা TRTC মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন করছে এবং 26 তারিখ সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা TRTCর সমস্ত সার্ভিস এবং সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীরা 26 তারিখ কাজে যোগ দেবেন এবং রাজ্যের জনগণের পরিষেবার স্বার্থে পরিবহন ব্যবস্থাকে আমরা সচল রাখব কারণ আপনারা জানেন যে ইস্যুতে সারা ভারতব্যাপী বন্ধ ডেকেছেন
বামপন্থী সংগঠনগুলা সিআইটিউ অনুমোদিত। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এই কারণে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমনীতি এবং কৃষকদের জন্য যে নতুন বিল এনেছেন তার বিরোধিতা করে ওনারা বন্ধ ডেকেছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন একটা সারা ভারতবর্ষে একটা মহামারী রূপ নিচ্ছে করোনা, যারা সমস্ত মিলে যারা কাজ করছেন, যারা বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করছেন, আজকে ওনাদের কাজ হারিয়ে ফেলছেন। কারণ এই মহামারীর কারণে ডিস্টেন্স মেনটেন করে সমস্ত শিল্পে কাজ করার ফলে অনেক শ্রমিক কর্মচারীরা এই কাজ পাচ্ছেন না। এই মুহূর্তে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই বন্ধকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এবং আমাদের ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে নরেন্দ্র ভাই মোদিজি যেভাবে এই করোনাকে মোকাবেলা করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষের সম্প্রতিকালে সমস্ত শিল্পে কলকারখানাগুলি চালু করার ক্ষেত্রে যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি আমাদের এই পরিবহনের যিনি চেয়ারম্যান তিনিও বলেছেন যে আমরা যাতে রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে চালু করার ক্ষেত্রে আমাদের মুখ্য ভূমিকা থাকে। কারণ যখন রাজ্যের জনগণ বিশেষ করে এই করোনা আবহে যখন আক্রান্ত, তখন এই বন্ধ সর্বনাশা বন্ধ বলে আমরা আখ্যায়িত করছি। এই বন্ধকে ব্যর্থ করার জন্য টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং সমস্ত স্তরের শ্রমিক কর্মচারীর কাছে আহ্বান রাখবে যে 26 তারিখ এই বন্ধকে ব্যর্থ করে সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা চালু রেখে এবং অফিসে যাতে সমস্ত কর্মচারী যারা আছেন তারা যারা উপস্থিত থাকেন, আমরা সেই ব্যাপারে আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছি। Korona na jare samung tangai chanai rok samung maya engai aji mongoleng project obhai jarawo dormo godring mane kurong ni bagai tebo te bad hawa tong gzang derai mano hone shalai tong kawan sukrung lokro কেরাম করুম অরুণ কান্তে ভূমিনি থিমানা মুইতু খাইমা পান্দা খাজাকা বিজেপি হাবানগ মানজাখা মন্ত্রী অকর বিপ্লব কুমার দেব পান্দাবা অরুণ কান্তিক ভূমিনি মাংথঙ্গ খোমবগৈ পরম ইয়াফালাকে বিজেপি নি কাজকো ডক্টর মানিক সাহা নখবৈ এমএলএ তে কবুন আদংর উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, উপস্থিত সমস্ত বুদ্ধিজীবীগণ, ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত পদাধিকারী, এমএলএ, সাংবাদিক বন্ধুরা, আমরা অরুণ কান্তি ভৌমিক আর সময়ানুবর্তিতা এই দুইটা একসঙ্গে মনে করে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী কাউকে যদি ডাকে অফিসিয়ালি, সেটা সিস্টেম প্রটোকল, যে সময় আসবে, সেক্রেটারি হোক আর ডিজি হোক আর কেউ জানাবে। কিন্তু অ্যাজ এ পার্টি প্রেসিডেন্ট আমি 4 বছর অরুণদার সঙ্গে কাজ করেছি, জনসম্পর্ক প্রমুখ হিসাবে আমি কাজ করেছি। অরুণদা ওই সময় কোর কমিটির মেম্বার ছিলেন, ল সেলু দেখতেন, তারপর ভাইও ছিলেন। আমি শুধু ওনার মধ্যেই দেখেছি, আরো কিছু লোক আছে, একমাত্র উনি এক ব্যক্তি জীবনে যতটা আমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, একদিন শুধু সময়ের পরিস একবার প্রত্যেকবার যখনই আমি ওনাকে দেখেছি পার্টির কোনো মিটিং এ, ওনাকে যদি একটু আসতে দেরিও হয়, অরুণদা কমসে কম 2-4-5 মিনিট আগে চলে আসবে। আর গভর্নমেন্টের মিটিং এ সেটা আলাদা বিষয়। এটা শুধু একমাত্র অরুণ কান্তি ভূমিকের মধ্যেই আমি পেয়েছি 100%। একবার শুধু পার্টি প্রেসিডেন্টকে নাতে যখন আমি ডাকি মিটিং এ, তার মধ্যে 100% টাইমের আগে উনি আসতেন। শুধু অফিসিয়াল মিটিং এ একদিন আমি ব্যক্তিগত ভাবে অ্যাজ এ মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে ডেকেছিলাম, তো আসতে একটু দেরি হয়েছে, কিন্তু ফোন করেছে, আমার খেয়াল নেই। তো লাস্ট যখন অরুণদা, সেটাই আমার সঙ্গে লাস্ট মিট, কোথায় গিয়েছিলেন, তো রাস্তা আসতে দেরি হচ্ছিল, তো
আমি মিটিং একটা চলছিল, তো আমার হঠাৎ করে খেলা চাই অরুণকান্তি ভূমিকে তো ডেকেছি, আমি জানি উনি সময় আসেন, তো আমি ফটাফট ডাকলাম যে অরুণবাবু বসে আছে, ডাকো। তো আসার পরে আমি বলবো, দাদা আমি তো আজকে একটু দেরি করে দিয়েছি। আরে না না, আমি একটু নিজেই ফোন করেছিলাম যে আমার দেরি হয়ে গেছে, আমি তো ভাবছি আমি সরি বলবো এসে, কারণ 15 মিনিটস আমি দেরিতে পৌঁছেছি এখানে। কিন্তু তারপরে আরো 15 মিনিটস পর আমি ওনাকে ডেকেছি, কিন্তু উনি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন যে আমি দেরিতে এসেছি, হয়তো তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অন্য কাউকে ডেকে নিয়েছে। তো এই জিনিসটা আমার মধ্যে সবসময় কাজ করে। আরো লোক নেই এমন নয়, কিন্তু ওনার মতো পাঞ্চুয়াল সময়ের প্রতি আমি তো পাইনি। ওর বিশেষ ভাবে বিভিন্ন বিষয় মুখ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা করি, কোনো বিষয়ে যখন বুঝতে না পারি, অসুবিধা হয়, তখন ওনাকে উঠে ফোন তুলি বা ওনাকে ডাকি। অনেক সময় বিষয়ের মধ্যে উনি কি বোঝাতে চাইছেন, আমি কি বুঝতে চাইছি, তার মধ্যে একটু তর্ক বিতর্ক বা বোঝা নিয়ে এদিক সেদিক হতো, কিন্তু যখন সিরিয়াস টাইম হতো মুঝে আমাকে তো এইটাই লাগবে, এটাই করবো, মেরা স্বভাব এটাই করবো, এটা কিভাবে হবে আপনি বলুন। প্রথমে তো যেটা বলছিলেন মানিকবাবু, হাসি টাটার মধ্যে দিয়ে কথাবার্তা বলতেন, এই না না এইভাবে হাসতেন, আমি দাদা বি সিরিয়াস, তখন তৎক্ষণাৎ একদম একদম ঠিক আছে কি দাদা এই আপনি বলুন কি হলো, তো বলছে ঠিক আছে আমি আমাকে একটু সময় দিই, আমি একটা দিন স্টাডি করে নিই ফাইলটা। और স্টাডি করার পর নিজেই ফোন করবে, ফোন করে বলবে আপনি ফ্রি থাকলে আমি আসতে চাই, এসে তারপর ডিসকাশন করবে। তো স্বাভাবিকভাবে এখানে অনেক লোক আছে, অনেক বুদ্ধিজীবী আছে যারা ওনার জুনিয়র হয়ে কাজ করেছেন, ওনার সঙ্গে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছেন, অনেক ওনার কলিগ আছেন যে ওনার সহপাঠী হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু আমি যতটাই কাজ করার একসঙ্গে সুযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে অরুণ বাবুর একটা আলাদা ব্যক্তিত্বের পরিচয় ছিল, আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। নিশ্চিত উনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আর তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় বিষয়, পেশেন্স থাকা দরকার। আর সঙ্গে সঙ্গে উনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন, সেই কারণে অনেক সময় আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করতাম, বলুন তো ওই লোকটা কেমন, বলুন তো ওই অফিসারটা কেমন, বলুন তো ওই ব্যক্তিটা কেমন। মানুষ সুন্দর দেখো তার জন্য করমচাঁদ গান্ধী সেটা চুল কালো করতেন, মানসিক ভাবে নিজেকে জীবনে যে শক্তি যেটা রয়েছে সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য, সেটাকে একটা যেটা বলে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার জন্য উনি সেই কাজটা করতেন। Tangsara Koktunar Bishinte Kachambrika, Tangvedi, Monti Manik, de Petruli Rangmoro, Umanoti, Cook Kenka. Tang shalo kokthumane kothumong bishingte kasambraka mo tang bidini montri manik de petrol rang morok umano khukhenka bosaka central hapang joto tatam rang narone shakane nori tong kosong lukuren shakawo fini dikha petrol per liter khok char chi lai tongkha tei diesel khok thamchi bai manmane tabo khok sini chiwo thang shogikya abo bai rekamung baniya deranai hne shaka abnorok shawuno deliwote bad hammariwi phanai ne chi dok shalmariwo choba অংখরনাই তে ধর্মগত রিংজাকা হানে শাকা বলছেন পেট্রোল ডিজেলের দাম এটা কি
বলবো, এটা তো মানে কেন্দ্রীয় সরকারের এখন এবং অনেক রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারে তাদের বাজেটে বড় লোকদের ট্যাক্স ছাড় দিয়ে দিচ্ছে, বাজেটে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। সেখানে গিয়ে এই বোঝাটা আম জনতার উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পেট্রোল ডিজেলের উপর দফায় দফায় সেখানে ট্যাক্স বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং নানা ধরনের ট্যাক্স বসিয়ে সেখানে নানা নামে ট্যাক্সগুলো বসিয়েছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকারগুলো আদায় করছেন। 1 লিটার পেট্রোলের দাম সর্বোচ্চ 31 টাকা, 1 লিটার ডিজেলের দাম সর্বোচ্চ 30 টাকা। আর মানুষ থেকে পকেট কেটে নিয়ে যাচ্ছেন 70 টাকার উপরে গিয়ে প্রায় 80 টাকার কাছাকাছি রওনা হয়েছে ডিজেলের দাম, আর পেট্রোলের দাম 80 টাকার উপরে। এই পরিস্থিতিতে বাকি সবটা টাকা গিয়ে ট্যাক্স এবং কয়েকদিন পরে পরেই ট্যাক্স বসায়, কোনো প্রকার বিরোধিতা প্রতিবাদ আমুইয়ে দিচ্ছেন না, মানুষের সর্বনাশ করছেন। এতে করে পরিবহন শিল্পটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি লোক খেয়ে বেঁচে আছেন। এই কারণে কিন্তু সারা ভারতবর্ষের সমস্ত পরিবহন মালিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন দিল্লিতে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 26 তারিখে পরিবহন শিল্পে তারা যানবাহন ধর্ম করতে গেছেন। দাবিগুলো তাদের দাবি নিয়ে, যেমন ব্যাংকিং সেক্টর, তারা ব্যাংক রক্ষা করার জন্য আলাদা আন্দোলন ডেকেছেন, 26 তারিখই হবে ধর্মঘট। ইন্স্যুরেন্স সেক্টর তারা নোটিশ করে রেখেছেন, ওয়েল সেক্টর ডেকেছেন, ওয়েল সেক্টর ধর্মঘট ডেকেছেন। এরকম কিন্তু সেক্টর ভিত্তিক গোটা ভারতবর্ষে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে, সেক্টর ভিত্তিক। 26 তারিখে গিয়ে এটা, আর 27 তারিখে আবার কিন্তু কৃষকের একটা অভিযান আছে দিল্লিতে। 26 তারিখে আন্দোলনে কৃষকরাও সামিল হবেন, আবার 27 তারিখে কৃষকরা দিল্লি অভিযান করবেন। সেই অভিযানে ট্রেড ইউনিয়নগুলো সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করবে, অর্থাৎ শ্রমিক কৃষকের মধ্যে একটা মৈত্রী গড়ে উঠছে, একটা ঐক্য গড়ে উঠছে। ওরা আক্রান্ত, শ্রমজীবীরা আক্রান্ত, সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলতে চাই। শ্রমিক কৃষক এবং ঐক্যবদ্ধ সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই বিদ্যুৎ বিরুদ্ধে আন্দোলনটাকে আমরা দুর্বার করে তুলতে চাই। पेट्रोल डिजेल रां मरक उमानतै जुदा जुदा मथा चबाओ अंखर फानो सेंट्रल हापांनि खरक निहिमिया लुकरनि हामक्राय केबिनि रायदानो सेजामुं फुनगै बाद हानि सामनुं तांनाय लुकरक चबाओ अंखरमानि हापां बुसुक जराते मकल कायनो आबोनो नुकजागनाय थैनागिरि सुंद्रमु बाय साक साक हामिया नवतंगै थंगारा ग्लायनो थैक्या तिप्रासारिया हदानि खरकसा चक्रा थैना गिरि सुंदरमुं बाय साल कलक साक हामिया अंगै नगद थंग्रक गलायनो थैजाका तिप्रासा दफानि रियां हदानि खरकसा उमर चक्रासा कांचनपुर सब डिविजन मनोसलंगता एडीसी विलेज जलिरामपारानि पुक्तिराम रियां उमर बाचिसा सालचिनी रोमै नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजो कन्वेंशन कांचनपुर आमचाय बन साकलाय रमाबाय तै सालबुरम उटपाते तमाबाय खिरि जागै साकनाय नगद लांजागलिया बाचिसा उमरनि पुक्तिराम रियांनो सालकलक साक हामिया अंगै नगनो थांग्रकलाय थैजाका तिनि नभेम्बर 23 सालमारि तांसालो बिनि अबहाय थैमाबाय नुखंतै आमचाय ताबो खाखामानि बया शिबजाजा बिनि बुयसके 50 বছর काद्र इसको सारो उपयुक्त ख्रुइ दंफ जाति गोष्ठी दंफनो बुनो गाड़ी गुरा अभाब मनि तोये बुनो डाक्टर चिकित्सा खेमाया सुजराव के खेहा कांचनपुर साब डिविजन मनोसलिता हेमा गौसबानी बिनि मुखे पुक्तिराम रियां हेबो गाड़ी गुरा बंद किए चालो मैया किए नु अनफो माबाय खाय फुया के खेते माबाय बदि किए बिनि प्राय तिनिन जराखे थानाय 16 तारिख इथिया बुं लुम्म लुमिया क्लाइजा माबाय तिनिन जराखे बुं थैजाये बुनो बायदता जों जत एक थुमिया मानाय रुगलाय हा ए बुंखे आर केंबो ये जत चिनि ताकुखु जत जे बलाइट नि बिस काव तंनायरो बानाय संनायरो थियो माक्साय माखावसे आरोनि जत खा दुले मा खासाले मावहा मिजो कन्वेंशन सरखा मन्चरो अनिर्दिष्ट काल बन खेमाबाय हस्पिटाल तिनांमाया हस्पिटाल नाये बुनो चिकित्सा खेमाया उमन कारणो बुनो नाये माम थिले जाम समा जतन थियो कमाक चाय माबो ओके सरखा मन्चर ब्रो
आनदिष्टकाल बन खेमाबाय बाजार नगराव थांमाया हस्पिटालाव नाये बनो चिकित्सा खेमाय आनबावो दिनैबो बुनो बाइक दंये चुं जत नाये माम थैहा All India BSO para habe baksa Tripura hase bo tangsara haste phani Ramesh Bani yakti merele yapar ka president Ramnath Kovind All India DSO बाद हाबे बक्सा त्रिपुरा हासवे बोतांग सालो हास्ते पा रमेश बासने थाने मेमोरेंडम याफर का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद All India DSO मोथाने तांगफांग रामप्रसाद आचार्य साका बाद हामारिवे कोरोना आकारजाक जोरावो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जतो खाकरुजाक ओबाहाय जोरावो सेंट्रल हापांग थानाय 28 जुलाइयो कताल रोंसरों रायदा बिल पास खालामनानै आबो रोंसोंनाय रंनि थिनांनो मुनागो खिखलायमा कलायो हानि बाय अकतार रोंसरों रायदा रसनाने बागे सामनु हासे फानि याकदै बाद हानि काशकुनो कयमुर लायखा DSO অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এই দাবিতে আপনারা জানেন গত 29 জুলাই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে যখন করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশ স্তব্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ পার্লামেন্ট বন্ধ সেই অবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 চালু করেছে একটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক স্বার্থ বিরোধী এই জাতীয় শিক্ষানীতি আমরা সেই দিন থেকে আন্দোলন করে আসছি এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকটেও আমরা সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দিয়েছি যে অবিলম্বে এগুলি বন্ধ করতে হবে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 তারই ধারাবাহিকতায় আজ 23 নভেম্বর আমাদের সর্বভারতীয় কমিটি সারা দেশব্যাপী ছাত্র যুবক থেকে প্রায় মোর দেন 10 লাখ সই সংগ্রহ করে আজকে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হবে এবং প্রত্যেকটা রাজ্যে মাননীয় গভর্নরের নিকট আমাদের এই স্মারকলিপি আমরা প্রেরণ করব তাই অল ইন্ডিয়া ডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটিও সর্বভারতীয় কমিটির এই প্রোগ্রামটাকে সফল করতে আমরা এখানে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি আমরা কিছুক্ষণ পরে মাননীয় রাজ্যপালের নিকট আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এই দাবিতে একটা মেমোরেন্ডাম আমরা সাবমিট করব আমরা লক্ষ্য করছি এই জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অত্যন্ত শিক্ষাকে ব্যবসায়ীকরণ বাণিজ্যিকীকরণ সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং গেরুয়াকরণের পথকে সুগম করবে এই জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য মেন মেকিং ক্যারেক্টার বিল্ডিং সেটাকে নষ্ট করে দেবে তাই অল ইন্ডিয়া ডিএসও ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন করতে চাই যে অবিলম্বে এই জাতীয় শিক্ষানীতি CPI ni gojang tangpang Sunil Das Gupta ni thima bisini muitu ngkhaima panda khlajaka Bhanugos Bhavano manjaka CPM bodoni adong Milan Boytono khobe kubunro এইবার ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত এবং পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন ওনার আজকে প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী এই মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান এখানে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ওনার স্মৃতিচারণ করব এই উদ্দেশ্যে আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি আপনার নামটা আমার নাম রঞ্জিত মজুমদার সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মানুষের সে দুর্দশা মানবতা ওনার মনে একটা দাগ কেটেছে উনি বিচলিত হয়েছে তাই 1943 সালে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তান বলতাম সেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে
যখন একটি লঙ্গরখানা তৈরি হয়েছে মানুষের সেবা করার জন্য, মানুষের ক্ষুধার্ত দূর করার জন্য তিনি সেই লঙ্গরখানায় যোগ দিয়েছে এবং মানুষের সেবা করেছে। এবং তখনই 1943 সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সময় কমিউনিস্ট পার্টি করার অপরাধে 1951 সালে ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তী সময় বাংলাদেশ থেকে 1954 সালে ওনার বিরুদ্ধে আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ফলে তিনি 1954 সালে ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে চলে আসেন। এখানে পার্টি করার উদ্দেশ্যে, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যে করার উদ্দেশ্যে, মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে তিনি চলে আসেন। কিন্তু পরবর্তী সময় উনি চিন্তা করেছিলেন যে আমরা বা আমি আমাদের নিজ দেশেই, নিজ বাড়িতে থেকেই রাজনীতি করব, মানে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে নিজের বাড়িতে হরলিয়া গ্রামে তিনি রাজনীতি করবেন। এই উদ্দেশ্যে 1956 সালে পুনরায় তিনি বিলোনিয়া থেকে ওনার গ্রামে, বর্তমান বাংলাদেশে মানে পূর্ব পাকিস্তানে তিনি চলে যান। সেখানে যাওয়ার পরে একমাত্র এটাই যে কমিউনিস্ট পার্টি করার ফলে এই কারণে ওনাকে ওনার বিরুদ্ধে আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। বিলোনিয়া চলে আসেন, এখানে পার্টি করার জন্য, পার্টি স্বীকৃতি করার জন্য তিনি মনোনীত হন। নিজের মনকে ওইখানে তৈরি করেন পার্টিকে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়। তারপর 1960 সালে বিলোনিয়া একটা ব্রাঞ্চে, পার্টির যে ব্রাঞ্চ, সেই ব্রাঞ্চের সম্পাদক তিনি নির্বাচিত হন। এবং আমরা তাও দেখেছি যে 1964 সালে দুর্ভাগ্যবশত পার্টি যখন ভাগ হয়, এই ভাগের ফলে যখন সিপিআইএম তৈরি হয়, পার্টি বিভক্ত হয়ে, তিনি কিন্তু সিপিআইএমে যাননি, সিপিআইতে থেকে যান, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে যান। এবং বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন বই লিখেছেন, দুটি গল্পের বই, একটি রাজনৈতিক সংকলন বই এবং একটি কবিতা লিখেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু বইগুলি আমি দেখিনি। এবং পরবর্তী সময় 1978 সালে তিনি বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। এবং পরবর্তী সময় যখন আমাদের পার্টির বর্ষিয়ান নেতা, ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় যে জিতেন্দ্রলাল দাস মানে জুনুবাবু, জুনু দাসের যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন 1991 সালে। এবং পার্টির রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর উনি পার্টি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সমাজকে কীভাবে পরিবর্তন করা যায়, সমাজতন্ত্র কীভাবে কায়েম করা যায় আমাদের দেশে, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এবং বিভিন্ন সময় তিনি লেখালেখি শুরু করেছেন। এবং আমাদের যে ত্রিপুরার পার্টির যে একটা পত্রিকা, আদি পত্রিকা ত্রিপুরার কথা, সেই পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন সময় প্রকাশিত করেছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক তিনি ছিলেন। এবং ওনার মৃত্যুর পর সেই পত্রিকা যদিও এখনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের আজকের এই স্মরণসভা থেকে ওনার ভাবধারাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেই পত্রিকাটা আমাদের চালু করতে হবে, আমরা করবো, আমরা আশা করি। কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত যে ত্রিপুরার শাখা ইস্কাপ প্রগতি লেখক সংঘ, সেই শাখার সহসভাপতি ছিলেন। এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি উনি যখন অসুস্থ হয়ে যান, যখন তিনি ওইখানে থাকতেন, যে সেন্ট্রাল রোড একটা বাড়িতে থাকতেন, জুনু দাস সহ একসঙ্গে থাকতেন। আর জুনু দাস যখন মারা যায়, তখন সুনীলবাবু একা একা কামান চুমনি পার্টির পিছিয়ে আসতেন। আর সুনীলবাবু যখন নামতেন, তখন একটা পাগল ওনাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনার বন্ধুরা কোথায়? বন্ধু মানে জুনুবাবু, মানে মানুষের সব কিছু খেয়াল রাখে, পাগল পর্যন্ত খেয়াল রাখে, ওদের গতিপতি বা ওদের চলাফেরা। এবং আমরা যখন উনি ডিসি অফিসে অসুস্থ অবস্থা থাকতেন, অনেকদিন ডিসি অফিসে ছিলেন, আমাদের সদের ডিসি অফিসে আমরা এখানে যেতাম,
উনি সবসময় বলতেন যে তোমরা কি পার্টি করো, যারা চোর ডাকাত বদমাস ওদেরও তো কয়েকজন বন্ধু থাকে, তোমরা কেন একা? মানুষের প্রশ্ন করো আমাদের। এবং সুনীলবাবুর সঙ্গে পরিচয় আজকে না, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে ওনার সঙ্গে পরিচয়। তখন তিনি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন, উনি আমাদের বাড়িতে সবসময় যেতেন। Yasa Pashin Tiprasaro Pun To Wak Hake Bui Puthajawi Tongo Te Yasa Pashin Mayo Jalabai Tongna Tongke Sep Monge Kami Amsi Tiprasa Lukura Mayo Masimia Temra Bororo Nijari Tong Kosong Lukura Baitani Sanang Musuma Sudo Se Sanani Rosaya Sanken Buta Klajago Yasa Pasing Tiprasarok Pun Tok Wak Hake Bui Puthajawi Tongo Te Yasa Pasing Ke Mayne Jalabai Tongna Tongke Sep Janacha Kesep Ngajak Monge Kami Amsani Tiprasa Tong Kosong Lukura Mayung bai simia temrang boroni jare tong kosong lokorok baithane sana musuma sudo sanani rizagya sakeno botok khlajago Breno wano mashinsa patimung patika teleme range office by khobja uttor maharanipur Sriram Khora ADC village goli nangnai kamiwo mia thangnai horo Mungia kami amsayo jora thugino bolongne mayung kamio habi nok hok shubai mani mai maru mugitung thaikateng rabar bulungrok shubai mani patimu srangchati koktama chilani bisingtui nugun mano hani lokuro Pia thangnai horni patimukhe kisa juda Sriram Khora kamio haino hai mayung kuthung habjau kha kamni lukulo ki lai ma khalai bilai engkha thuna sana tongke sep engjagai busabuti tei bukok alina de burma Telemura Forest Range Office ni Bishojit Debromai Malanya Kaham Hamya Kok Sana Thangmani Kamni Lukurok Bai Pia Forest Department ni Sebo Bishojit Debroma Mungsha Kok Saya Wino Kamni Lukurok ni Shago Yakti Shaka Abu Bai Subhas Debroma Tai Elena Debroma ni Shak Phikong Yakong Deraka Tamong hospital sa kwendara Iko mayung para phayu kai cerai besar tei ma khalai kasa kai abonon foresta ni borok thango ga sanai data police rayong khalai ka jotono samate ke tongiya mai sa jago no sabai jago tini phaidi sing police rayong khalai ni jotono sim paran man sono khalai ka gong khore kok salai ga kai iko forester Biswajit bor tamge butam opman khaijang ma haijang jakha bon wansani da khana ma khalai ka mayung ni da khana kha sang bo sai mania ga bukha kali ni ka te busla bu no tere sumja Bagi on duty oda. Duty re khaitang bo. Mayung phayu ni khai gena. Ngai norok borok bekok salamen bisinga nang yakti saka. Yakti saka ta. Munai no pura builan sara khai kai kadum ma khai kai. Non khai boda boka. Ka pur kan mana khai ka tan tanga te khai kai ni dara sebla ngai apur kan bodi khana. Gang gero ga tin thang kai bokro ni na nai ma buiron tan kha go yakung go khai tam bai bukhan sai chimale ya. Olina. Nin salamna. Soput deber Mungia kami amsayo bolongno mayung kuthung akarmani patimung sacha sanani kothamaya bujangnai Subhas Debroma saka bolongni mayung phaye salbrumno jongjal engmani kyakni kangnan ridi hnoi kok salai tongmani jorawa asomsa phaye bot tok khlayo hne kok siljaka Biswajit Debroma ni mungoi Subhas Debroma sungto tini sini parawo pura mayung khapajak pura lutpat khaipaika ang jokhon ani keto nokhor ka mayung phayo baji sokha khatawoi nokhor ma loge loge no ekdom ani amna samna buskang go phayi nuk kha mayung angkun mote kharoi thangka family ni borok ang kharbai di hin saka ang bo khaka kharman ya kulo paro pura luti wi thangka thangman ya kulo sing pal khe paran borok ni hinai juk laikha Rukman pore phayoi phayman pore woi ko department bong ni kanai nugui ri kha borok sab saimya to department no duijo na kai bong na saka apni no sugno kisa rokha khlai de mayuk to saradin no phayoi nok ro phayo maisa wo onek kisu bibranto khlai iko forest department ni borok Biswajit Dano bukha tai bin busla Gogon Debroma bukha Forest Department ni Biswajit Debroma forest chakri khaibo boti chakri khaibo petrol card khainya bo petrol card baki uniform dress tumjakta pura boni dress sohakna te busla kai to busla ki bin logi
बबायदि सफैया बबोटिके सफैया आं साइमाया किन्तु जों डिपार्टमेन्ट बे कक सालायमानि बिसिङाव जे बरफ डाइरेक्टलि फाइबो बिसोर देबरमा बुखांदों तामा बुफानोबो ममखाय वासुदेव देबरमा बबो रेन्ज बाय खावजा बरेट सबिसनि बं मंगिया गामि रेन्ज नि कलाइना नेन बुंखा आन ममखाय सुभाष देबरमा नेन बाव मुंला अखिल देबरमा नं कानिबरा लक्ष्मी समान पारा ब्लक बबो नं मंगिया गामि तो तिनी अरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नि बरक बाय बुजांमानि बिश्वजित देबरमा बाय बुजांमानि बागै आं मंगिया गामि हस्पिटाल थांगे आं ट्रिटमेन्ट खाइजाक फाइकिया आनो रिपोर्ट कागज रक दंगो एरपरे आं मंगिया गामि पिएस आं ताबो एफआईआर खाइनान बागै अलरेडी आं ताबो एटेन्स दंगो गाय तिनी तो आसक सैनानि जों अलरेडी आसक लंगिया खाना जों वान सुबा बि सैयान हेने जों रेडी दंगो ता एमने नं एफआईआर खाइनाय खाइनाय सिउर खाइनाय नेन बुंखा आन मं सुभाष देबरमा बाबो मुंला अखिल देबरमा बुनानि बुंला तामा बिश्वजित देबरमा माने बो डिपार्टमेन्टनि कर्मी बो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बो पेट्रोल गार्ड खाइना अ मंगिया गामि रेन्जनि बुजांमा बाय मुंगिया गामि पिएसि साकनाय नगो साकनायजना नांखा बारजाव तंनाय डॉक्टर नमिता कलाय सागा सुभाष देबरमानि फिकुं गदनातै यां दुखु मानजा फिया फिकुं हनगले एक्सर खाया नांसिनाय अलिना देबरमानि हिनगे देब्रा याकुं यासको दुखु मानखा आबनो ड्रेसिंग खायरखाने सागा बरो 10:30 नागाद फायो हस्पिटाल बुलाय खाने सावता फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि कुनो बुलंनि एलिफेन्ट फायो एटा खायफुजा ब्रगनो प्रोटेक्ट खायफुजा कुनो स्टाफ रग बुरनो फरेस्ट स्टाफ रग बुलाय खाने साव गे एकजन का सुभाष देबरमा एज 33 इयर्स बिनिखा बिस्मा नांखाता किसा फिकुमो नांखा टोटल किसा बुकुरको खाता ताई किसा का एलिना देबरमा 32 বছর ফিमेल बनो किसा बुमाने बुनि याकोमो नांखा लेफ्ट साइड नि याकोमो किसा कु खाता बुकुर बुसो इंजर्ड मंग मेंबर सिवियर या ड्रेसिंग र चेंजेस तो खाइ रेखा सुभाष देबरमानि फिकुमनि किसा एक्स्ट्रा एडवाइस खाइ रेखाता kaham hamya salna thangtani tong kosong alina deborma suba deborma bujaka forest department sebok bishoji deborma bai kamiwo mayung akarjak forest department ni habanogo khe sebok akarjak yang bolong tang bedini montri no waire wai chubasuni bage koibo khunjo kaji gya hane salai tongkha tentrai tongkha kami amchani tong kosong lukuro थांनाय तारखेच्या सिगां माध्यमिक आमजमंग पास इंचार विश्रामगंज तारापद गामिनि बुकु स्मृति देबरमा ब्लाड कैंसर मानजाकमानि कक्तमा आवाय उंखा बाक्सा मथाराव थांगो चुबाका सागनि रांबाय सागचुकसा उसाजुनो साग नारि रुखा बुमा बुफासं सालकर जिबि कैंसर हस्पिटाल साग नायमानि याग्र फिया गाहाम साग नायमुनि बागै फादार हास्तेवा रेफर क्लाइ रोगागा जिबि कैंसर हस्पिटालनि बुखातै थांनाय तालकिसा सिगां मेट्रिक आमजमुंगो पास इंचा विश्रामगंज तारापद गामिनि बुकु स्मृति देबरमा ब्लाड कैंसर मानजाकमानि कक्तमा आवाय उंखा बाक्सा मथरक थांगिबो चुबायख्या ताइ बिनि साग तरायरबो थांगा चुबायख्या सागनि रां बाय साग चुकसा सा जोंनो साग नारिखा बुमाबो फासं सालकलक जिबि हस्पिटाल साग नाजेमांनि यागुल फिया खाम साग नायमुंनि बागै फातार हासिबो रेफर खालाय रजाका जिबि कैंसर हस्पिटालनि बखाक्तै बुखु स्मृति देबरमा फिया गरै नुखुं आसक रां बरनि मानाय गरै नुखुं साजोंनि साग नायमु गाहामनि बागै बसकांनि 29 नभेम्बर सालमारिव बेलेरुव थांनाय साजोंनो साग गाहाम नुंना मुसुमा बाय बुमा बुफासं हास्तिनि खाकवा लोकरं थानिव चुबाचुनिया फलकजाक केबो खाकवा लोकरं चुबाखे रेमचि पास अंजाक चिनि बुको स्मृति देबरमा गथां तंगे गाहाम खलाय कुसुक बेरेमनि लेखाफोरा खलाय मानसिनाय हायाके बातामुबो उंनो वानाजाक बुमा बुफासं हानि बाय याक साबै चुबासु सानै तंगो बुमा बुफासं कक्थुमनि बिसिंतै बैंक डिटेल्स फाल्गुना देबरमा अकाउंट नंबर 808082333300 IFC code EUTBI 0RRBTGB branch Bishamganj contact number 9862409832/60093777373 address
तारापदकामी बिश्रामगंज पोस्ट ऑफिस पाथलिया घाट एडीसी विलेज डिस्ट्रिक्ट सिपाहीजला उल्ला नगो जखन चिदा सतन नगो एंको मादि पर केरे फाइनाय जखन नगो कमिना मास खमनो तो ना मास खाने ने परे किसे माइसे में जेम को लेके आकलाय माने परे डॉक्टर वजह तलंका तलांगने कोते बितारे होस्ट माने बो हॉस्टल तमान के बो स्कूल बन परे रमाने एकलबे स्कूल के बो बस क्लास परे तो 11 का कथा माने तकले मेट्रिक कथा मेट्रिक खा के बनो नगो फाके सुति वेकेशन नाइ पेमेने बो माइरक साया माइरक पाने मास आसे बरन के बो माइरक सेते माने तो कम चाता गो सॉरी ये नॉर्मल जाने जगन डॉक्टर तलंका बो डॉक्टर तलंग माने बो बिश्रामगंज रो हॉस्पिटल माने ये हॉस्पिटल ता ओके ओके बार तलंग ने इनको चेकअप लेके जाय पुरे बरो थी कम निसा बरो गे थी दान नंगे चराय न गे मानजि थी दान नंनाय गे मे थी दान नंनाय जों तलंग थाका बरो का बचन हाबनि रका बेजों हाबनि तलंग थाका हाबनि तलंग नि थी दाका थी दामन परे आबन 2 दिन परे ब्लड टेस्ट लेके थी टेस्ट करे परे बरो बिश्रामगंज खायो हाबनि तलंग थांगै हाबनि तलंग थांगैनाय बनो बिनि ब्लड टेस्ट लेके ताको टेस्ट खालामनाय परे मायनि जागा तो माने ब्लड कैंसर नि साजागो कैंसर साजागा था गाबोन कयदिन तरेनाय जोंनो जिबिरा फारका हाबायनानि हाबायनि जिबिरा ररेनाय आरो तंके बोला 11 दिन तंके 11 दिन तंगे नगो एमने न आस्ति मन तंबाके तंमन परे आहाय लेंफिनाय जों माने दिते बार मातान पिका तलाङैने उनाव थै मादाका पुला तलां पुरु थै दाका हैगोन फ्राय टोटली माने दुइबार थांमाने 10टा मन थै दाका फैते नक्ति दामने परे बरखनो निनो चराय नरो त जों जिउजा खायने स्किन गासो मतन गैखा नरक बारा तलांदि नसिने रांपुजों करै बने बरर थामैने जों जिबि थाङै केन्दारबो थाङैने मास थाङैने को केमु गै तमताको ने कुदिन पर खायने मारि जायो केबता बिनि केमु ताबो लास्ट थांका हमें ताक बर संगे रेफारी रेका बेंगलुरु नै मालिया नरमा जाव तमले बाहाय बेंगलुरु चेन्नई बेलुरु अच्छा अच्छा बेलुरु तंग दिन छाव ना के आरो बसक थिरक दाज बा दाखरो बो जिबिवो जों 10 बतन तो थि मादा के ताइ बनि सा काप्रो बाहाय रक गितम ताबु साइद काहामना बप्ति मा तंग खान रक चराय नि देहे चरायनि ताब तो एमने काहामना हमया तामला काहामना जे जेमन ताव कथा ताबु माइचामा रक बाय चाइतम माइचामा नि को हान तेम चम चेदम चाइतम तो बागिन जिउ जे सुमे काहाम तंगुर चामा हेनिया ता तक देनो बेलुर तंग दिहनि नै ता अब खाइरो जा खाइता रेफर खाइरो जा ताबाबु न लोकनो तान जे किजे मिसे साइजर नेमार साइजो नाङै के आबो ताबु गं थांनाय न रक जे तंग थांमानि किसा खनामन हायंगो के केबोदि मथा रक फाइ न रक केबो चोबा चोदार खाइबाय क्या कासा फल फालिया ताम के बरो सुन अकाउंट रां ताबन खेल हका बियांनि आबरो के हलंग थानाय ने कासा बरो सुन चोबाका चोबाया नि मेया अनन चोबाका नता के बाक्सा 100 200 माइक चोबाका नता बंगि दल फाइनाय ते बंग मास्टर बो चोबाका के मन बिजित सब ते के संता थानानि बराम ते से प्रॉब्लम दंको गाम लोगन ते सा साइजो नाय माने कपटा ओके लोगन थाने के अरनि जे जिबिनि हॉस्पिटल नि तक डॉक्टर बो रेफर खाइरो बानि के ब्रो के तम टोटली हामरि माया माहाय के नरक टेब दा नांनाय नंग चराय हामना के माहाय के साइरो होयता गताव चराय न ब्रो डॉक्टर सामानि के सिनर जे चिन चिकित्सा जों खालाय अमनते बरा जों चिकित्सा खालायमिया बिनमो बायास थांनि नरक चिकित्सा मा खालाय जानाय बाय थां जागा चराय सुस्त होनाय आजो तंग के जों सुस्त खालायनो बदन चिन कुनु करे माने चिन उदे जों खालाय त अपना अज खायनो बरे जुदि जेखुनु थां गाबो जों किन देखते को माइ साता कोनो चिनी ताइ कोनो बकरै देखते खै साता गनर आ जगा चेकअप खाइजाक माने बिश्राम मजनि थेका आयां खापानिया ताइ जिबि सगैका बनि यावल बसक रां रक मन बे बसर खरस खाना नंनि चिनि रां दे रां प्राय थांगाना दियाले मतन थांगाना माहाय के थांगाना थै पाइ थांगा अर सदे पाइ थांगा के थैरक माता मा जागा तांगि दे चाजने के बा जों रां पियां मना बासे के बो के माने कय मास रंनि हय रमजा खना जे ब्लड कैंसर नक साइमा कय मास रंग होना साइमा के अ खताते न साइमा गन
Akhir tu wajah pun nama yang enggak bah, enggak tahu je doktor je sama mati, dia bisa dilihat pun ini 6 mas rok. 7 mas rok. 7 মাস রক খানাতা গে বড় তাবুক সজরতে কোনো কেবো নি তামি সানাই ফাইনে ফেয়া পার্টি ঠেকার কোনো জবা সুরক সপায়া ক Dia kan fine dia. পানানি বা এমএলএ ননি MLA yang tu ni je kono. পার্টি নি নেতারক Mai mata tata ni cuma ada mata pula kayak wajah fine mana. Tipra mata. Tipra mata kayak. Fine berok sono. Sabe kalang kan nong ni kira ni sih kono mai mahai. Ini saya kan fine boleh. Abang berarti itu di berapa fine aman ni berok. Sopali. Mai yang dah fine malia nata mau kabung problem tu sopali apa tu. Saya malia. Angka abang nong terap kita bisa. Serang saat ini vision tu. Saya kalau sanpina hari seng. Pula yang kaya pernah di berapa nong mak kau marah biasa. Oke. Kita tabuk kakani ni mung para ni mung rok kita mung. Ani mung kita phalang na debor ma. Tara pada para. Ke PS rok ke boza ka. PS ngi bisara munjo. Patele ko post office ke patele ga. District ko sipai jola. Sipai jola district ni tana. Kenang din serai khorab se. An serai khorong noi. Serai ni mung kita mung sakata sa. Smriti debor ma. Smriti debor ma. Dong serai mung ke smriti debor ma na. Eta go rugini mung ke smriti debor ma ta. Ke kaki mung kita mo. Kiran mala debor ma. Smriti debor ma tai ni serai rok tiga beratang. Serai ko ma ta ma. Salka debor ma ta bini. Bakke bosu ko pari. Kelas 7 na. Angka tahun ro belanya crisis rangi bagai. Chana tai se lockdown ngu thangka. Angka tabuk nro sini joto hai ke chin do phane borok na bising tei soba so sano borok soba so. Soba so sada de changja de bi te. Nong je mi bising ti channel bi te sing. Kisah sini channel bising tei norok soba so sano. Soba sana. Acha angke charani abono je bukhaganang rok phai chupa bai tang he diba katabuk norok abono belanya crisis rangni bagai telangnani bagai thui rok khongsa khongni bana soba kheba soba jakha 진짜 다우랑 지 낭동 게 rangna bagai 아기 제 소바만 더 소바 그 다우 때 기사 낭동 거 자. acha thik ache gabono jeng amono norokni je khaimancha khlai honoke joto chini dofa tongnai chini bukung bara tongnai rong nongni bagai saijo khainai jeng Final 26 November bara hamar yoito mogo ringka kachi trade union thancha ungoi ara yak manjuka bank employee federation committee kachi trade union ni kaisni sanmungti abuni bere bank employee federation te kaitok sanmungti dharmogoto yak manjuka আজকের মূল উদ্দেশ্যটা আমরা ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আগামী 26শে নভেম্বর যে ধর্মঘট হচ্ছে সেই ধর্মঘটে আমরাও সামিল হয়েছি ব্যাংক কর্মচারী এবং অফিসার। তো গত অক্টোবর মাসের 2 তারিখে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন অ্যাসোসিয়েশনগুলোর যৌথ সভায় আগামী 26শে নভেম্বর 7 দফা দাবিকে সামনে রেখে মূলত এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা ব্যাংক কর্মচারীরা আমাদের নিজস্ব কিছু দাবি, ওই দাবিগুলোকে আমাদের সমর্থন আমরা দিয়েছি এবং সমর্থন দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব 6 দফা দাবি এর সাথে আমরা অন্তর্ভুক্ত করে আমরা আগামী 26শে নভেম্বর ধর্মঘটে সামিল হচ্ছি। আমাদের দাবিগুলো হচ্ছে যে মূলধন সংগ্রহের নামে আপনারা জানেন যে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং এর মধ্য দিয়ে ব্যাংককে বেসরকারীকরণ করার একটা চক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকার করছেন। আমরা তার প্রতিবাদ করছি এবং তার রোখার জন্য আমরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছি। আপনারা জানেন যে ব্যাংক থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, এমন বৃহৎ কর্পোরেট আমাদের দেশে আছেন, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, ব্যাংকের টাকা তারা ফেরত দিচ্ছেন না, ফলে ব্যাংক একটা লোকসানের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় আমরা সরকারের কাছে দাবি রাখছি যে যারা এই সমস্ত টাকাগুলো দিচ্ছে না বৃহৎ শিল্পপতিরা, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য ফৌজদারি আইনকে কঠোরভাবে ব্যবহার করতে হবে। এবং কিছুদিন আগে ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট 2020 লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। তো সেই বিলে কোঅপারেটিভ ব্যাংকে
সংস্কার করার একটা পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, যে কোঅপারেটিভ ব্যাংক বা গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এবং আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি এই কোঅপারেটিভ সেক্টরের উপর নির্ভরশীল, সেখানে দাঁড়িয়ে আর এই অ্যামেন্ডমেন্ট করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের আশঙ্কা যে এই অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে সরকার এই কোঅপারেটিভ সেক্টরকে, পুরো সমবায় সেক্টরকে বেসরকারীকরণ করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে। এর জন্য আমাদের দাবি যে কোঅপারেটিভ ব্যাংককে শক্তিশালী করুন, কোঅপারেটিভ সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করুন, কিন্তু একে বেসরকারীকরণ করা চলবে না। আমাদের আরেকটা দাবি হচ্ছে, আপনারা জানেন যে ব্যাংকে প্রচণ্ড আউটসোর্সিং হচ্ছে, লোক নিয়োগ হচ্ছে, বাইরের লোককে দিয়ে খুব কম পয়সায় কাজ করানো হচ্ছে, তাদেরকে রেগুলার ব্যাংক কর্মচারীর বেতন দেওয়া হচ্ছে। আমরা বলছি যে এই আউটসোর্সিং বন্ধ করতে হবে এবং ব্যাংকে রেগুলার নিযুক্তি করতে হবে। ব্যাংকে যারা অস্থায়ী কর্মচারী আছে তাদের স্থায়ী রূপে নিযুক্তিপত্র অবিলম্বে দিতে হবে। আমরা আরেকটা পেনশনের উপরে আমাদের কিছু দাবি আছে, সেটা হচ্ছে যে নয়া পেনশন প্রকল্প বা এনপিএস যা সরকার চালু করেছেন এটাকে বাতিল করতে হবে, কারণ এটা একটা অনিশ্চিত পেনশন। এই অনিশ্চিত পেনশনের মধ্যে বর্তমান যারা ব্যাংকে চাকরি ঢুকছেন তাদেরকে ফেলে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে। সেই জন্য আমরা বলছি যে এনপিএসটা বাতিল করা এবং যে পেনশন অলরেডি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে সেই পেনশনটা তাদের জন্য চালু করতে হবে। এবং পেনশন, ব্যাংক কর্মচারীদের পেনশন দীর্ঘদিন ধরে আপডেট হচ্ছে না, প্রায় 25 বছর হয়ে যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকের হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের হয়েছে, কিন্তু ব্যাংক কর্মচারীদের হচ্ছে না। আমাদের দাবি হচ্ছে যে ব্যাংক কর্মচারীদের পেনশনকে আপডেশন করতে হবে এবং সমস্ত রকম ব্যাংকে চার্জ আজকাল বসানো হচ্ছে, নিত্য নৈমিত্তিক চার্জ আপনারা দেখবেন, এই এটিএম চার্জ, হেনা চার্জ, পাসবুক চার্জ, পাতা চার্জ ইত্যাদি, এইগুলো দিয়ে মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। একদিকে সুদ কমিয়ে আনা হচ্ছে, অন্যদিকে তারা কি করছেন, নানা চার্জ বসিয়ে মানুষের ব্যাংকের থেকে টাকা কেটে দিচ্ছে। এটাকে বন্ধ করতে হবে। আপনারা জানেন যে সুদের হার কমে যাওয়ায় বহু প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাংকের সুদের উপর নির্ভর করে সংসার চালান তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা বলছি সুদের হার বাড়াতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা 26শে নভেম্বর ব্যাংক কর্মচারীরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছি। আমরা আশা করি আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তাটা ত্রিপুরাবাসীর কাছে যাবে এবং সমস্ত রকমের জনগণ এই ধর্মঘটের পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনাদের মোট কয়টা দাবি? আমাদের সিআইটিউর তো যা দাবি আছে, 7টা দাবি আছে, হলো সিআইটিউ সহ অন্যান্য যে 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে তার সাথে আমাদের আছে 6টা দাবি। আজকে সবাই আপনাদের কারা কারা উপস্থিত থাকবেন? আজকে সবাই উপস্থিত আছেন আমাদের, তো আমি জেনারেল সেক্রেটারি জহর দে এবং আমাদের সভাপতি আছেন হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেক প্রাক্তনরা এখানে এসেছেন। প্রাক্তন ব্যাংক কর্মচারীদের নেতৃত্ব যে আমাদের যিনি প্রাক্তন যে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনিও এসেছেন, প্রাক্তন সভাপতিও আসার কথা আছে, প্রাক্তন সহসভাপতিও আসার এখানে কথা আছে, তারা আসবেন, আর ব্যাংক কর্মচারীরা এখানে উপস্থিত থাকবেন। বুধবার আগরতলা হাইনো হাই ক্রিমাস জায়গা হরনান জৌকা পাতিকা কক্তিসার হরনি দামচিনি তামনি জেরাও মজ্জমনি হাতিব বুবাগরা খর আগরতলাও হাইনো হাই ক্রিমা সিংসা হরনাং জাউখা পাতিকা কক্তিসাল হরনি দামনি তামনি জরাও মজ্জমনি হাতিব পাতিমা থাयो दाम थाम रगै तै सारमानै यागल हर बोथारि मानखा बोसक रां मरगनि माने खनि खामका सावि मालिया तांग सालो पातिमा थायो थांगा बीजेपी प्रदेश सालथां हांकोनि कासको अलग भट्टाचार्य फालनो खामजाक बानिया खाना रग बाय कक सालायै बरने सामुरनो खनाका तै पातिमारे चिनायनि बागै कक रखा খবর পাইছেন আপনারা কয়টার সময় হয়েছে ঘটনা? আমরা তো রাত্রে আসলে মানে কইতে পারি না, আমরা বাড়ির বাজারে এরকম ফোন নাম্বার নাকি খোঁজ পাওয়া যেত। সকাল 7:30 নাগাদ আমরা খবর পাইলাম যে দোকানে আগুন লাগছে মৌসুমী বাজারে। তথাপি মানে মানে কোন জায়গায় স্পেসিফিক খবরটা পাইছে তা আইলাম, সেটা দেখলাম যে আসলে আমরা দোকানে এখানে লাগছে এবং সব দোকান লাগবে। টোটাল কয়টা দোকান মানে পুরা গেছে? এখানেই তো 10টা। আচ্ছা, বাজারে তো নাইট গার্ড আছে, তার লগে কোনো কথাবার্তা হয়েছে না? আমার কোনো কথাবার্তা হয়েছে না। আমরা তো এখানে আইসি মাত্র এসে আমরা বিশাল লস ইন্টারেক্ট কাভার যাচ্ছি, ঠিক আছে? এই কামটা করতেছি। কী মনে হয় কিসের তে আগুনটা লাগতে পারে? মানে তো এটা ধারণা করা যায় হয়তো বা সম্ভবত শর্ট সার্কিট হইতে পারে বা এরকম একটা কিছু হইতে পারে, তো আসলে বলা ভালো। আপনার কিসের দোকান? এই তো আমরা বিড়ি দোকানদারি করি। কেমন হইব ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কীরকম? আপনার ক্ষতি প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 5 লাখ টাকার মতো। এখন অবধি সরকারি কোনো আধিকারিক আইছে? না, এখন অবধি কার সাথে দেখা হয়েছে না।
কয়টার সময় মানে আগুনটা লাগছে আপনারা জানতে এটা আমরা সঠিকটা কই যাচ্ছি না, কারণ আমরা খবরটা পাইছি সকালবেলা 7টার সময় আইসি, আবার পরে আমরা খবরটা পাইলাম, এই কারণে আমরা বাড়িতে দূরে আইসি। আমরা যতটুকু মাল বাঁচানো যায় এটা চেষ্টা করতেছি বাঁচানো। আমরা তো কি হয়েছে কষ্ট করে বলতে পারি না, আমরা গুরু রাত্রে খবর পাইছি, এদিকে একদম শ্মশান হয়ে গেছে। কয়টার সময় খবর পাইছি? আমি পাইছি 4:30। আয়া কি দেখছেন, কি অবস্থা? এই এখন যে অবস্থা, এই অবস্থা একদম অন্ধকার, কারেন্ট ছিল না। ঘটনা মানে কয়টা দোকান পুরা গেছে? এখানে তো 8-10টা পুরা গেছে। ঘটনাস্থলে কয়টা ইঞ্জিন আইছে? আমি যা খবর পাইছি 9টা ইঞ্জিন এসে। কতক্ষণ লাগছে আগুন তো নিয়ন্ত্রণে আনতে? কতক্ষণ বলতে আমরা যখন আইছি 4টা বাজার 2:30 লাগলে প্রায় 2 ঘন্টা সময় নিয়েছে। আপনার কিসের দোকান? আমার এখানে একটা পার্সনের মোবাইলের পার্সের দোকান, আরেকটা হলো সাইকেল পার্সের। কেমন হইব ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কীরকম? ক্ষয়ক্ষতি তো সেই রকম যে আমার এটাতে একটা পার্সেন্ট ভাড়া ছিল, সে তার ভালোই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমাদের টায়ারের বার্নি ছিল, এটা তো একদম সব শেষ। এখন অব্দি প্রশাসনের কোনো আধিকারিক বা কেউ যোগাযোগ করছে? না না, কেউ আজকে শুনছি, এখনো কেউ আসেন। কি নাম আপনার? আমার নাম আশিস শর্মা। কীভাবে লাগলো বলতে এখান থেকে প্রথম শুনছি আগুন লাগছে, এরপর পাহারাদার আসলো, পাহারাদার গিয়া এই থানার গিয়া ফোন করে। কয়টার সময় আপনি খবর পাইছেন? আগুন লাগছে ঠিক 2:45, আমি শুনছি 2:10 আইসি। কি দেখছেন, কি অবস্থা দেখছেন? তো দেখছি যে মোটামুটি সরে গেছে আপনার। কয়টা দোকান থেকে মানে টোটালি পেয়ে গেছে? 15-16টা হইব। কী কী দোকান আছে এর মধ্যে? আছে গ্রোসারি দোকান আছে, ফুলের দোকান আছে, মিষ্টির দোকান আছে, তারপর একটা মোবাইলের দোকান আছে, একটা সেলুন আছে, চার দোকান আছে, 2টা, একটা ফাস্টফুডের দোকান আছে। কয়টা মানে ইঞ্জিন আইছে? তো বলের ইঞ্জিন কয়টা আসছে? আইসে 6-7টা আইসে। কয় ঘন্টা লাগছে আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আনতে? 3 ঘন্টা। আপনার কী দোকান? মিষ্টির দোকান। কীরকম ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ কীরকম? ক্ষয়ক্ষতি তো কিছুই বাকি রয়েছে না, যা আসতো মোটামুটি সব পরিষ্কারই। কী নাম আপনার? আমার নাম রাজেশ ঘোষ। Mubago hor Agortolabo Shalcha Salani Ulo hor Nangai Hatiro Kamo Abun Unkulogo Kubun Koro Hujak Tongna Hni Wansugo Lukuro Pia Kubichiri Natakalayo Palno Kamzagrong Shamo Basana Komunaraka Haste Hapangno BJP Pradesh Saltang Hankuni Kasko Alok Bhattacharya তিনি শেখ জালানের বাগে আসন্ন ও নির্বাগের নাইতাম নিচয় অবশ্যই কখনো কখনো টিভি চ্যানেল না